An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don fɛn min ye an ka constitution kura ye ni jamaw caman bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ n'olu bɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn nka an balimamuso an dɔw kɔrɔmuso dɔw dɔgɔnin n'o ye kɔmuso Umu Jara ye 20 sur 20 an y'ale ka kumakan sɔrɔ a ye fɛn min fɔ constitution ko la an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ o lamɛn o de bɛ kɛ kunnafoni belebele ye dɔw bɛ ɲini ka fara kan a bɛɛ lajɛlen bɛ lase Bura Jawara Ibrahim Diallo Cu Amadu Gindo ale bolo bɛ choix kɔlɛ la balima cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔba aw bisimila aw ka dɔn kibaru kɛlɛ kan ɲɛta la inshallah Kunamana tiɲɛdi kunun dɔ don n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana Bura b'a dɔn Mali bɛ daga mun na sisan an kɛlen don sungurun sarama ye Mali bɛɛ ko Mali sisan bɛɛ ko Mali bɛɛ ɲambana sisan Mali an kɛlen bɛ fitina yelen de sisan nka Bura Lomé ɲɔgɔn yew kɛra yen kumalasigiw kɛra yen a falenna mun na min ye Korowari ka kɛlɛkɛcɛ ma 49 yɔrɔ minɛnen bɛ yan nɔ kabini juillet kalo tile 10 tɛmɛnen k'a fɔ ko u nana na cogo min na a ma kɛ sariya hukumu kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ laɲini de kɛra min ye Fort Yasinbe k'ale ka se ka kumaɲɔgɔnya kɛ cɛkɔrɔba den min b'a to ni jamana fila yarɔ ni jamana fila nin bɛɛ jamana kelen ni ni nasara yɛrɛ ma na kana ko kosɛbɛ Mali la Guinée Haut-Volta Korowari Sénégal nin bɛɛ tun ye jamana kelen wa hali sini an ka adamadenyaw kolosolen bɛ ɲɔgɔn na olu b'an wele de kanu facɛ ka mɔ e maa ye n b'i ka kuma sɔn ji la u fait tuma différence dɔw m'aw ni ɲɔgɔn cɛ Amadou Thiam qui était ministre de l'information et des télécommunications de la Côte d'Ivoire Sénégal ka tɛ u fait y'a ta k'a bila a ka gouvernement u fait tun bɛ panafricanisme de tun don n fa Segu dun a ko Mali ani La Guinée olu bi komi farikolo kelen sɔn fila farikolo kelen kɔnɔ deux poumons dans un même corps Bura n bɛ hakililajigin kɛ dɔgɔkun in bɛna fori waati min na an ka ministre 5 taara Conakry u taara Conakry o dugusɛjɛ conseil des ministres tun kan ka kɛ colonel Mamari ko k'u ka don ko a ye na ni an balima maliyɛnw ye u ka conseil des ministres u ka participer yira o ye danaya dan ye dɛ o ye balimaya yɛrɛ jamana ka kunkanko kuma a bɛ fɔ kɛnɛ min kan a kan ka kɛ gundo de ye nka ko a ye an balimaw n'an sinji maliyɛnw wele u ka na an baramɔ tiɲɛ la Bura n kɔrɔ Mamari tiɲɛ la nka nin ko in ne kɔni ka yeta la procédure fila de tun b'a la procédure fɔlɔ an tun b'an ka se Fort Yasinbe fɛ yen n'a sɔrɔla sokɔnɔ ko de don ko fini mana nɔgɔ cogo cogo a bɛ ko so kɔnɔ anw yɛrɛ dama de tun kan ka nin ɲɛnabɔ kosɛbɛ min ye an ka diinɛ ɲɛmaw ye olu bɛ yen an tun y'a mɛn k'u ye wulikajɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min bɛ se ka nin baara in yɛrɛ kɛ bi k'a ɲa k'a sɔrɔ mankan ma bɔ a la bonya ma bɔ a la a Cheikh wal Imam Mahmud Diko min bɛ se min na o ka fɔ Gogo den belebele kuma caman tɛ min na fiyewu kosɛbɛ o tiɲɛ ka wuli k'a ko dilan sutura kɔnɔ basigi kɔnɔ mɔgɔ ma bɔ a kalama nafigi dama don a la a tun b'a dilan yɔrɔnin kelen tiɲɛ min bɛ se min na o ka d'o ma sa n ko de jamana in ko ye mun bɛ se mun na o ka d'o ma Imam Diko ale tun bɛ se ka nin ko in kɛ kosɛbɛ walahi n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna événement ba ninnu na 91 a gɛrɛndera waati dɔ la k'a kalaya Imam Diko ninnu de taara Omar Marko nɔfɛ Ŋɔmiramugu o y'a sɔrɔ a dogonen bɛ y'a faamu u ni Bakari Karambe ninnu k'u sigi ka kuma ka kow labɛn o y'a sɔrɔ Jango ninnu bɛ ministre secrétaire général la Kuluba Musa ka waati la Imam Mahmud Diko n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na comme Mali conférence nationale Mahmud Diko ani an fa Modi Sila ninnu bɛɛ tun bɛ salle kɔnɔ palais de la culture la aw ka palais de la culture kelen ale de ma kuranɛ kalan don wa tabarikala fo fitiri sera Ala ka ɲina u fila bɛɛ la ATT ko Modi Sila ko salat k'an ka taa Ala ta bɔ la ATT ye micro ta ko cɛkɔrɔba k'a taa seli ko n'an tilala anw fana tilala na k'an fana bɛ taa seli o kɛra palais kɔnɔ Ala ka ɲina u fila bɛɛ la n'o tɛ bi la Mahmud Diko tɛ dɛ a y'i da don Mali ko la ka sɔrɔ a ma taa Haut Conseil islamique la dɛ a y'i da don Mali ko la ka sɔrɔ a ma nin jɔyɔrɔ ninnu sɔrɔ dɛ a ye ko dilan ka sɔrɔ a ma nin sɔrɔ dɛ Musa Tarawele k'ale de ba Amadou Li ninnu u ni Mahmud Diko taara Musa fɛ yen don dɔ la Musa ye Mahmud Diko lajɛ
a ko li ko nin fula kamalen ni ko nin fasalen don o y'a sɔrɔ comme ça Traoré ko nin fula kamalen ko nin fasalen don ko ka ca Mali la mun ye an k'o dɔn a bɛ se an ka maa mun ye mun kɛ don min an k'a o fɔ yan'o fana ka sa jamana kɔ kan bi jamana relation min b'a la kosɛbɛ kodɔn min b'a la kosɛbɛ faamuya min b'a la kosɛbɛ i bɛ se k'a fɔ tu n'es pas d'accord avec Imam Dicko mais a bɛ se min na n'o nana don min na o ka fɔ o tun ye sokɔnɔko ye mankan tun t'o la woyo tun t'o la kosɛbɛ a tun bɛ se ka dilan sutura kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la mais ka bɔ n'a ye kɛnɛma a ma nɔgɔ dɛ n bɛna misali dɔ d'i ma an taara Wagadugu Blaise fɛ yen ka taa ɲɔgɔn buruja ka fɛn bɛɛ kɛ n'an tun y'an ka diinɛlamɔgɔ ninnu sigi yan an k'a kuma kɛ an ka fini ko yan dun ka taa kɛlɛ hôtel chambre nɔfɛ ka taa Algérie ka taa kɛlɛ Perdium nɔfɛ n'an tun y'a kɛ yan dun dɔnnikɛlabaw bɛ yan dɛ Mamadou Dicko tɛ yan Mbuye tɛ yan Cherifou tɛ yan a procédure filanan min il y a ce qu'on appelle l'amicale des anciens ambassadeurs du Mali docteur Abdoulaye Sy i b'a dɔn n b'a dɔn a kɛra ministre des travaux publics ye Moussa a kɛra ministre de la jeunesse ye a kɛra ambassadeur ye consul fɛn fɛn bɛ yen ambassadeur fɛn fɛn bɛ yen olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan kosɛbɛ olu ka ɲɛmaa de y'ale ye o ambassadeur kɔrɔ ninnu olu de bɛ Mali dɔn Moussa ka ambassadeur kɔrɔba ninnu olu tɛ kunkolo ye aw tɛ olu wele aw ko ɲɛsin an ma nka ka ko kɛ aw ka taa wali jamana la bura ala anw de tuma bɛɛ an bɛ faden kɛnɛ kan anw bɛ wali jamana la ka taa Mali kunkan ko fɔ kɛnɛ ma a man kan ala Togo ye jamana an ka bonya b'u kan mais n'i y'a lajɛ Mali kɔnɔ jamanaden don anw de bɛ taa kun ko ala n ko n'i ye Modibo Keyita la wuli a b'i da kodɔnnaw bɛ yan maa kalanlenw bɛ yan maa faamunenw bɛ yan ninnu bɛɛ bɛ se ka nin ko in ɲɛnabɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ɲɔgɔn sama-sama ye yɔrɔnin kelen an y'a fɔ yan tun kan ka kɛ hali bi an bɛ ɲɔgɔn sama-sama la an bɛ avion ta ka taa wali jamana kan ka taa Mali kunkan ko kuma fɔ an ma se yen na Allahu akbar nka hukumu kɔnɔ cadre d'échange des partis et regroupements politiques olu ka tɔnden dɔ bɛ yen ko Ibrahim Tameka an n'ale ɲininka yala ale ka hakilina ye mun ye nin ko in kan yala ale fɛ ko in kan ka dilan cogo jumɛn na min sɔrɔla da an k'o lamɛn Togo jamana ɲɛmaa n'a ka gouvernement olu fana wulilen don ka jɔ pour que an ni an sigiɲɔgɔnw n'o ye Côte d'Ivoire ye u ka sɔrɔsi minnu minɛla an fɛ fitinɛ kana taa bɔ a kɔnɔ an ma sigi ni mun ye faamuyali la an y'a mɛn k'a fɔ ko Mali yɛrɛ faamaw minnu ye Côte d'Ivoire sɔrɔsiw minɛ olu ye wulila ka Togo président sɛgɛrɛ tuga an y'o mɛn bulɔlɔw ni jaw kan ka Togo président sɛgɛrɛ k'u b'a ɲini a fɛ a k'i cɛsiri an n'an sigiɲɔgɔnw cɛ n'o ye Ivoirien ye a ka médiation kɛ walasa kɔlɔlɔ kana bɔ a kɔnɔ bon je pense que a objectif ye walasa ninnu bɛ se ka bila ka sɔrɔ a ma kɛ maa si ma kumasulu ye mais yan'an ka taa Togo Mali ani Côte d'Ivoire conférence de Berlin tɛ ka nin jamana ninnu tracer cogoya wɛrɛ la n ko nin bɛɛ tun ye jamana kelen de nin bɛɛ tun ye duguba kelen de bɛn ani kelenya min bɛ Mande o tun bɛ nin dugukolo kelen de don ni fɔɲɔgɔnkɔ nana don an ni ɲɔgɔn cɛ tellement que an ka histoire liélen don tellement que an bɛ don min na ko bi hali ni Côte d'Ivoire bɛ yen Mali bɛ yen an man ka ɲinɛ malien joli bɛ Côte d'Ivoire faamaw ka fɔ la maa miliyɔn 4 Ivoirien joli bɛ Mali la des fois jamanaw ka lien ti sɔrɔsi lien ni politique lien tin lien b'an ni ɲɔgɔn cɛ denw de bɛ Ivoirien ni Malien baaraɲɔgɔnya de bɛ Ivoirien ni Malien cɛ domaine wɛrɛw la Ivoirien ni Malien bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo domaine caman la mun b'an fila jamana ni fila bɛɛ développer donc ni kɔlɔlɔ bɛ se ka na ni fitinɛ an ni ɲɔgɔn cɛ kɔlɔlɔ bɛ se ka na ni fo o bɛna se ka ta politicien dɔw fɛ ka don populisme kɔnɔna la u tun bɛna jamana de dafiri u tun bɛna an ka jamana ɲɛmaa de kɛlɛ je crois que an ka n'an bɛ kuma an ka kuma basigi kɔnɔna la surtout Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi an mago bɛ basigi kuma la an mago bɛ hakili sigi kuma la fɛn fɛn fitinɛ minnu bɛ ka tasuma ta ka bila tasuma kan ka na an sigiɲɔgɔnw kɔ don ɲɔgɔn na an b'a f'u ɲɛna u ka sabali mais halisa ne b'a ɲini an ka autorités fɛ comme faamuyali kɛra la parce que au début ni ko in ni kɔlɔlɔ in daminɛli la a tun fɔra ko mercenaires de don sisan mercenaire mot bɔra ala an ka faamaw da a bɔra Côte d'Ivoire sɔrɔsiw ɲɛmaaw fana da
bon comme bɛɛ sɔnna ma ko Côte d'Ivoire sɔrɔsiw de don, comme bɛɛ sɔnna ma u tun bɛ na yan nɔ cadre dɔ de kɔnɔna la, o cadre a tɛ comme ninnu nana cun an kan de ni nacogo t'u la, maa minnu nana ni gafew tun ma labɛn mun b'a u nacogo prévoir, donc comme bɛɛ sɔnna ma Côte d'Ivoire sɔrɔsiw de don. Yan'a ka se ninnu ma, depuis Mali donna crise multidimensionnelle kɔnɔ, Côte d'Ivoire sɔrɔsi joli de sɔnna sara Mali la de 2012 à maintenant dans le cadre de la mission des Nations Unies. An kana ɲinɛ nin si kɔ. Jamana caman denw de sara an fɛ u minnu nana k'u b'an dɛmɛ. O la minnu bɛ ka essayer bi k'u bɛ nin manipuler u kana ɲinɛ kunun kɔ. Kunun Mali fana taara Ivoire dɛmɛ ko wɛrɛw la. Ni Ivoire bɛ ka na bi Mali dɛmɛ ko dɔw la, an kana Mali ye partout. Sɔrɔsi ninnu man ka sɔn cogo si la parce que n'i y'a ye communication modèle min bɛ ka kɛ nin affaire in kan, propagande modèle minnu bɛ ka k'a kan, u ye Malien den caman de bila fili la. Mais est-ce que problème tɛ Côte d'Ivoire faamaw fana na? C'est-à-dire ni nin ko sugu kɛra, an y'a ye Mali y'a ka délégation ministre wuli ka taa Mauritanie, mana mina Mauritanie ye kulekan fɔ Mali sɔrɔsiw ye Mauritanie ka den dɔw faga, ministre 3 ou bien 4 u taara ka taa bɛn ko dɔw la min b'a to tasuma bɛ se ka faga comme yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na. Est-ce que ni Côte d'Ivoire fana tun ye laɲini kɛ a ka ministre 2 ou bien 3 bila ka na, kuma ɲɔgɔnya ka kɛ a ma se hali sama-samali ma, san t'a sɔrɔ an tilala ka bɔ nin ko in kɔnɔna na wa? Bon, o bɛ dépend u ka autorités la. U ka autorités n y'o de fɔ. Olu k'a fɔ dɔrɔn ko u ka sɔrɔsiw bila sans délai, yɔrɔ o t'a kɛlɛlama ye. Bon, kuma fɔcogo bɛ se ka fitinɛ la na. Tu sais jamana kɔnɔna la ni situation modèle dɔ kɛra fo autorités fana ka, i b'a fɔ an ka autorités ye décision minnu ta ni déclaration minnu kɛ, ils défendent leur cause, ils défendent la ligne de leur pays. An ka autorités fana o déclaration ɲɔgɔnnaw kɛ. Donc Ivoiriens fana u ye déclaration kɛ parce que olu de ka maaw minɛ la. Je crois que ni Mali sɔrɔsi 49 de kun minɛ la jamana o jamana kɔnɔna la, Ala ka fɔ an ye k'u bagara an ka jamana sɔrɔsiw ma k'a fɔ k'u mercenaires do, k'a sɔrɔ d'habitude u bɛ taa o dugu ninnu na sariya kɔnɔna la. Donc ni o kuma modèle n'i y'a mɛn, peut-être que a b'i fitinɛ, n'i bɛ kuma k'i hakili to i ka jamanadenw fana la, jamanadenw fana bɛ situation analyser parce que ne kumacogo ma ɲɛ, ni kumacogo ma kɛ i ka jamana défendre ye, ni kumacogo ma kɛ i ka sɔrɔsiw défendre ye, peut-être a bɛ k'i ka jamanadenw ɲɛna qu'il y a une forme de laxisme. Donc peut-être u kumara en fonction u ka jamanadenw dusu tiɲɛni min kɛra k'u ka militaires minɛli ye nin cogo in na, militaires ninnu somɔɔw wulikajɔ min kɛ olu diminuer min don, olu futinɛlen min don. Donc jamana ɲɛmaaw n'u bɛ kuma, ils prennent en compte tous ces paramètres. Mais je ne pense pas o ne ka faamuyali k'a fɔ u ye kumakan dɔ de ta ka sɛgɛrɛ i b'a fɔ u bɛna kɛlɛ de ɲɛsin an ma, n'an m'an ka sɔrɔsiw bila an bɛna an kaw kan parce que spéculation taara o bɛɛ la o. Mais sans délai, ça c'est quand même une menace. Oui, bon, c'est des termes politico-juridiques. Oui. Pour moi, c'est pas forcément une menace, c'est une procédure. Pour eux, olu bolo u ka jamana sɔrɔsiw ma minɛ cogo binkɛr'u kan, u jalakira ko la olu bolo ko min tɛ tiɲɛ, u ma jɛn n'a ye k'a fɔ olu bɛ se ka avion ta ou bien u ka sɔrɔsiw bɛ se ka na nin nacogo in na, u bɛ se ka minɛ nin cogoya in na. Donc u ye sans délai min fɔ, c'est vrai i y'a fɔ cogo min, a bɛ se ka dɔw heurter, mais ne bɛ nin bɛɛ bila minɛn dɔ de kɔnɔ. Peut-être ni e de kun don, ne de kun ye Mali jamana ɲɛmaa ye, k'e de ka sɔrɔsiw minɛla tan, i yɛrɛ ka faamuyali la n'i ka jamana ɲɛmaa tɔw ka faamuyali la u minɛla minɛcogo jugu la binkɛr'u kan, peut-être i fana tun bɛna a fɔ ko i ka maaw bila teliya la, sans délai teliya ye ma wagati di ma, n'i ko sans délai a tɛ ko o kɔrɔ ko i m'a fɔ ko a y'aw jija cogo bɛɛ la, an tɛ kalo 1 d'aw ma, an tɛ kalo 2 d'aw ma, an tɛ kalo 3 d'aw ma, an tɛ dɔgɔkun 1 d'aw ma, a k'an ka sɔrɔsiw bila. Donc pour moi u m'a fɔ ni tile 2 tile 3 y'a sɔrɔ aw m'o bila aw ni mun ka kan an b'o k'aw la. O de la n bɛ k'a fɔ ko spéculation caman b'a kunna mun b'an bɛɛ bila fili la. Ni sans délai u taara interpréter cogoya caman na pour que k'an bɛɛ bila fili la. Ne bɛ kuma en sujet in kan tugun, investigation minnu bɛ sen na ni sariya b'a ka baara la tuma dɔ an b'a to yen o baaraw dɔw ka kɛ. Ni a tɛ ka taa tacogo la, o la an bɛ wuli k'an jɔ k'a fɔ bon nin ko in tɛ ka taa tacogo la. Mais pour le moment médiation minnu bɛ sen na, pour le moment jamana minnu wulilen don ka jɔ olu minnu bɛ sen na, an bɛ Ala deli Ala ka barika don médiation na walasa ninnu ka bila joona
Voilà ça, lien bani voir ti anga se ga préserver. Et puis anya meko au conseil islamique présent ani chrétien kanyama no zerboy ko lu fana wulla ku jo pour moi Mali yɛrɛ kɔnɔna la kun kan ka daminɛ n'o de yana an ka taa fo Togo ka fɔ k'an bɛ taa ɲininkali kɛ welewele lase forme u ka médiation kan ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ ka jamana on a outils b'an yɛrɛ fɛ yan nɔ de médiation sociale an kana ɲinɛ olu kɔ tuma bɛɛ donc an wele bilala olu ma de wa ou bien o ye ŋaniya ta u yɛrɛ de wa en tout cas olu ye wulikajɔ min daminɛ an bɛ Ala deli alisa Ala ka barika don mais e ka kuma na i kumana ko justice bɛ ka baaraw kɛ u bɛ ka enquête kɛ après i tilala ka kuma médiation diplomatique fana kan olu bɛ ɲɔgɔn faamu cogo di en matière criminelle. Ne m'a décidé ngo à la fois an ka faamaw dans un premier temps u bɔra ko ye nu minɛ ko mercenaires don k'u b'u don kaso la k'u b'u di justice ma justice k'a ka baara kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ au même moment an y'a mɛn ko o jamana ɲɛmaa kelenw de taara Togo président sɛgɛrɛ k'a ka fɔ ka bɛn ka ni ɲɔgɔn cɛ donc ne bɛ ka u yɛrɛ ka décision de commenter comme justice tɔgɔ b'a la o la an ye justice ka canal la n ko par principe ni justice b'a ka baaraw la fo n'a sɔrɔ an y'a jateminɛ bingali de bɛ ka kɛ a bɛ ka justice bɛ ka bingali ko dɔw de kɛ peut-être en tant que citoyen an b'an ka vidéo la maintenant ni y'a ye n ko justice b'a baara la n k'u to k'u ka baara an b'u k'u lajɛ de olu de ko ko justice ka baara kɛ a ko la sariya ɲangatili min kan ka bin ninnu kan ani Côte d'Ivoire kan o ka bin u kan ni au même moment o ye mɔgɔ wɛrɛw bila ka delili kɛ o incohérence n'o o contradiction o ti anw ye o anw man da don a kuma la an ti contradiction na minnu y'a a décision ninnu ta karisa a ye bɛn ka fɔ k'an ni ɲɔgɔn cɛ en même moment bɛn ka fɔ kan ka kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko min na aw kɛlen don k'o maaw minɛ aw ko aw bɛ n'olu juger bon o incohérence o ti anw ka décision nous on observe et on commente. A ye sigikafɔ dɔ kɛra alamisajan tɛmɛnen togokaw fɛ yen Mali ka ministre min bɛ n'o ye Abdoulaye Diop ale tun bɛ yen min ye Côte d'Ivoire ka ministre de la défense ye Nene Ibrahim Ouattara ale fana tun bɛ yen mɔgɔw tun hakili la o sigikafɔ kɛnɛ kan bɛnkan bɛna kɛ fɛn dɔ la min b'a to ni gɛlɛya in bɛ wuli ka bɔ yen nka an nan'a ye k'a fɔ laɲini dɔw kɛra min y'a to bɛnkan ma se ka sabati e yɛrɛ bɛ se k'i da don sigikafɔ in na. À chaque fois n'i y'a jateminɛ nin y'a kalo damadɔ ye presque 1 an Mali diplomatie bɛ ka baara minnu kɛ u bɛ ka ani bɛɛ de kɔ don ɲɔgɔn na. Cogo di? Ani bɛɛ de kɔ donnen don ɲɔgɔn na e yɛrɛ sujet minnu fɔ an bɛna sujet minnu n'an tɛ ka jamanaw gɛn minnu bɛ k'an dɛmɛ baara la an bɛ ka mais minnu bɛ fɛ k'an ka jamana fara ka d'an ma an b'an mabɔ olu la. An b'o kɛlɛ la a mɛnna o n bɛ segin a kan tuguni jamana jɔ tɛ kɛ ni populisme ni disi ciba ni jamana. I bɛ mun de wele ko populisme? c'est-à-dire dɔw de bɛ kumakanw de b'u da tuma dɔw minnu fanga tanna minnu réalité tanna u kuma fɔ. dɔ jɔn? transition politicien dɔw a n'a jeune activiste dɔw an mago tɛ minnu na bi parce que jamana bɛ dingɛ dɔ kɔnɔna la an kana bɛɛ kɔ don an na bi n'i y'an tacogo lajɛ an ni bɛɛ de bɛ ka kɛlɛ dɔɔni dɔɔni. mais anw de ye bɛɛ kɛlɛ wa? ni jamana ko min tɛ ban ma ko a tɛ fɛ o ka k'a la est ce que o bɛɛ kɛlɛli ye. vous savez an tɛ k'a fɔ ko diplomatie ya diplomatie hali n'i y'a traduit c'est à dire a bɛ kɛ ni hakilisigi de ye diplomatie wageya voilà donc o ti kɛlɛ n'i ye diɲɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ diɲɛ seleke naani fan bɛɛ ta k'a lajɛ jamanaw ni jamanaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo cogo depuis très longtemps ni fɛn minnu ma ɲɛ ni fɛn minnu b'a kɔnɔna la n'olu ma ɲi ni partenariat ninnu ni coopération ninnu kɔnɔna la hakili jagabɔ de bɛ kɛ pour que ka mun ma ɲi k'o bɔ a la mun ka ɲi n'o bɛ se ka fara a kan mais à chaque fois mais Mali tun y'o de kɛ ou bien Mali m'o de kɛ wagati jumɛn waati min na accord de coopération min tun bɛ yen Mali tun ye laɲini kɛ ko ka fɛɛrɛ kɛ ko ka relecture dɔ k'a la mais o kɔfɛ n'i y'a ye Faransi bɛ kuma dɔw ta ka ɲɛsin jamana faamaw ma ka journaliste yɛrɛ bɛ fɛn dɔw fɔ min bɛ tigɛ ka siya dɔw kɛ fɛn sugu dɔ ye an ka jamana kɔnɔ est ce que n'i ma fu siri o la o tɛna wolo ko wɛrɛ la min bɛ taa k'i bolo d'a ma. accord ninnu modifieli ani réactualiseli pour moi a tɛ komi seulement an bɛ cadre kɔnɔna la ou bien en tant que malien an b'a dɔn fɛn min b'an ka jamana kɔnɔ kɔlɔlɔ min b'an ka jamana kɔnɔ an ye mun ye minnu nana k'u b'an dɛmɛ depuis 2012 fo bi ka terrorisme kɛlɛ ka instabilité kɛlɛ ka insécurité kɛlɛ ni halisa fu ma se ka siri o la
o ka kan n'an ka jamana ɲɛmaw ko n'o de don an k'an sigi an ka fɔ an bɛnna gafe kɔnɔna la point min an bolo a tɛ ka résultat sɔrɔ an ka gafe ninnu an k'u kuraya an k'u yɛlɛma pour moi o ka ɲi mais o volonté de changement de réactualisation o kana taa kɛ fitinɛ ye an ni ɲɔgɔn cɛ ne ka kuma bɛ o min sinsin o yɔrɔ de kan toujours c'est n'an bɛ nin fɛn fɛn kɛ an ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna la an kana kɛ à chaque fois mɔgɔw ko bɛ se k'i bolo puruti ka bɔ mɔgɔ bolo k'a sɔrɔ a ma kɛ ni fanga modèle dɔ ye donc Mali fana kan ka baara kɛ ni intelligence de parce que an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔna la n'an ma farati posture modèle dɔ ma a conséquences bɛna juguya jamana in ma jamana gérer intelligence fana de tuma dɔw la i bɛ se ka décision dɔ ta décision min yɛrɛ tɛ i ka population jimisira ye mais o b'a sɔrɔ e ni nɔfɛmɔgɔ ye hakili jagabɔ dɔ kɛ a y'a ye population ka nafa de b'a la a b'o décision ta timinandiya kɔnɔna la donc an k'an jija cogo bɛɛ la an ka jamana ɲɛma an ka fɛɛrɛ kɛ k'a f'u ɲɛna fɛn fɛn bɛ Mali ni jamana tɔw kɔ don ɲɔgɔn na an ka bɔ o kɔnɔ fɛn mun man ɲi an ni ɲɔgɔn cɛ ka solution sɔrɔ olu la ka sɔrɔ an ma fara an ma futinɛ anw inscrilen don o logique de kɔnɔna la an ka fangaw k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ye min kɛ a ka bɔ ka excuse présenter k'a fɔ a ye nin waleya in kɛ a ma bɛn ani Mali yɛrɛ ka jamanatigiya ni ka souveraineté o ka se ka bonya Côte d'Ivoire fanga ɲɛmaaw fɛ o ka lakodɔn nin tun man ka kɛ bɔsira dɔ ye Alassane Dramane Ouattara ka bɔ ka yafa deli maliyɛnw fɛ wa. Ne maliyɛn n bɛ segin a kan n bɛ ka kuma en tant que maliyɛn n bɛ n ka jamana fɛ n b'a kanu n bɛ wuli ka jɔ la a ye je le dis avec conviction ka bɔ ka yafa deli ko parce que a ka sɔrɔdasi 49 olu accusera ko mercenaire a tilala ka fɔ ko mercenaire tɛ ko Ivoire sɔrɔdasiw de don k'u bɛ baara kɛ hukumu dɔ de kɔnɔna la ka yafa deli kɛ ka sɔrɔ ni ko taabolo la olu de ko bingɛra olu kan ale de kan ka yafa deli kɛ donc c'est ça en fait a tɔgɔ ne bɛ ka défendre mais ministre ma ko perpétuel tigɛ wa c'est-à-dire ninnu bɛ na hukumu min kɔnɔ hali ministre yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ na ni maramafɛn min ye o tɛ di olu ma ne ko mina modèle jumɛn de tun b'u bolo k'a fɔ ils étaient lourdement allumés bon ne bɛ mun dɔn d'après les informations voilà c'est ça d'après les infos maliyɛn ka dɔgɔn en tout cas anw mina minnu b'u bolo ne m'a ye ɲɛ la mais an ka gouvernement ye min fɔ e dalen t'o la wa ne bɛ mun dɔn avion 2 nana kelen nana sɔrɔdasiw tun b'o kɔlɔn sɔrɔdasiw u bɛ deli ka na cogo min u bɛ deli ka na ni minɛn mun ye u bɛ baara kɛ ni minɛn mun ye m'a mɛn ko fɔlɔ u tun bɛ na ni minɛn modèle wɛrɛ ko zen tun ye minɛn spécifique ye minnu ye minɛn cɛjugu ye ka tɛmɛ kɔrɔlenw kan ne t'o dɔn ne tɛ baara kɛ nin domaine kɔnɔna la o tuma kɔrɔlenw tun bɛ na ni minɛn sugu jumɛnw ye n bɛ k'o de f'i ɲɛna o c'est-à-dire ne t'a dɔn ko kunu minɛn dɔ de tun b'u bolo ni zen u nana ni minɛn min ye minɛn cɛjugu ye ka tɛmɛ kunun taw kan ne tɛ o secret kɔnɔna la ne bɛ mun dɔn ni sɔrɔdasiw nana mission na jamana dɔ la k'u ka nali ye lakana ye a ka kan lakana minɛn o ka kɛ u bolo n'a sɔrɔ sɔrɔdasiw de don komi a tilala ka fɔ an na ko vraiment mercenaires tɛ sɔrɔdasiw de don donc ni sɔrɔdasiw bɛ déplacer ka taa mission na il est normal u n'u ka kɛlɛkɛminɛnw ka taa ne ma problème ye o yɔrɔ la mais k'a kɛ kɛlɛkɛminɛn girinw fana ye kɛlɛkɛ girin u nana ni kɛlɛkɛ minɛn girin marifa tɛ yan ne bɛ fɛ k'i ɲininka gouvernement ye communiqué min kɛ e dalen t'o la wa ne bɛ mun dɔn sɔrɔdasi mun don gouvernement m'a fɔ an ɲɛna ni sɔrɔdasiw n'u bɛ na nin cadre modèle kɔnɔna la ne kɔni ka faamuyali la kɛlɛkɛminɛn tɛ k'u bolo mun tɛ marifa ye ne ka faamuyali la nka gouvernement ka faamuyali la ne ma bɛrɛdɛmu ye ko avion cargo dɔ nana ni char combat ye ne ma mɛn ko avion nana ni kɛlɛkɛminɛnw ye ko bombe dɔw de tun b'a kɔnɔ ou bien lance roquette minnu ɲɛci tɛ ni sɔrɔdasi nana lakanali min na a ɲɛci t'u ye o kɛnɛ kan n'u ko marifa cɛjugu u ka bɔ k'a fɔ maliyɛnw ye marifa cɛjugu modèle tun b'u bolo arme chimique de tun b'u bolo wa bombe atomique de b'u bolo wa tête nucléaire ou bien missile de tun b'u bolo wa mun ni marifa simple tɛ kelen ya donc marifa cɛjugu b'u bolo anw t'a dɔn anw m'a ye a ma yira anw na terrorisiw minɛla marifa minnu b'u bolo ani mobili minnu bolo olu bɛ yira an na ou bien olu tɛ yira an na don o don telew ni bɔlɔlɔw kan donc ni minɛn cɛjugu bɛ ninnu bolo u n'o de nana mun tɛ sɔrɔdasi marifa ye n'u taara lakana la u ni marifa min bɛ deli ka taa mun bɛ se ka a prouver k'a fɔ ninnu nana tiɲɛni de la jamana in kɔnɔna la mun tɛ u nana u bɛ deli ka na mission na n'o tɛ kelen mais u ko preuve yira an na. ko n'an mana jama bɛɛ sigilen don n'anw mana ko n'an mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'anw mana. balimaw yɛrɛwolo debout sur les remparts
u tun ye kangarida ko fɛn min ye MINUSMA ye u k'u ka minɛnw cɛ u ka kusow n'u ka kasaw ka cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ. Balimaw hakilila jiginna a bɛ komi Congo bi n'a ka biya la Congo ka den Congolew fana wulilen don fɛn min ye République démocratique du Congo ye olu ta ye MINUSCO ye ka MINUSCO maaw k'u ka taa olu yɛrɛ maa sara la wa mobili dɔw MINUSCO ka mobili dɔw fana u y'olu jeni k'u ka bɔ u fa jamana kan ko ɲati foyi t'u la ye. Yan fɔla fɛn min ye Ben Jara ye n'u b'a fɔ ma Ben le cerveau ale ni a ka jɛkulu Yɛrɛwolo debout sur les remparts juma u ye maaw wele jeliw b'a galaka da la n'o ye palais de la culture Amadou Hampâté Bâ juma selen ko ka jama wele u kanubagaw an'u dɛmɛbagaw ani kunnafonidilaw caman b'a k'u wele k'a jira u la k'a fɔ kangarida ko don MINUSMA a ka bɔ u faso Mali kɔnɔ. MINUSMA k'a ka kosow ni kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa. O hukumu kɔnɔna na radio ɲɛta anw ye ciden mun bila ka taa o ka kɛ an ye ni an da ye o ye Ablaye Kanta ye. Ablaye Kanta ye fɛn min sɔrɔ kɛnɛ kan ye an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Yɛrɛwolo kumalasela n'o ye karamɔgɔ Sidiki Kuyate a ye ɲininkali kɛ a la a ye jaabi minnu di an ma olu filɛ nin ye. An bɛ lamɛnbagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka Ala fo ka Ala barikada ka sababu kɛ i b'a dɔn Yɛrɛwolo ye tɔn ye tɔn min ni a sigira Mali sifinnakaw Mali cakɛda bolo bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka hakili sɔrɔ k'a fɔ an bɛ giringajɔ fɛn fɛn na giringajɔ ninnu si tɛ se ka nɔbɔ n'a mana ni lakana ye o nɔ k'a yira k'a fɔ anw tun bɛ fanga dɔ kɔnɔ minnu ye jɛɲɔgɔnya dɔ kɛ jɛɲɔgɔnya minnu n'a kɛra an bolo et puis na bɔn furula ye o jɛɲɔgɔnya an y'a kɛlɛ kɛ kabi wagati jan mais jamana faamaw kuntigiw kun kɔrɔ alhamdulillah bi an ka laɲiniw jamana faamaw k'u kun kɔrɔ o nɔ kan an y'a ye k'a fɔ jɛɲɔgɔnya min bɛ ka kan ka jamana kɔnɔ n'o dɔ bɛ tali kɛ bi ani Faransi ka jɛɲɔgɔnya la fu siril'o la mais Faransi de nana ni MINUSMA ko in ye o MINUSMA ko in fana an ɲɛ b'a la k'a fɔ Faransi bɛ ka min fɔ Faransi ka laɲini ye min ye o ni MINUSMA ka laɲini man jan ɲɔgɔn na o nɔ kan an siranna an jɔrɔ la o jɔrɔ kɔnɔna na an ko sisan yaasa kɛlɛ bɛ se ka nɔgɔya an bolo ka kɛnɛ furan ka jɛya an ka fɛɛrɛ kɛ k'a ɲini MINUSMA ka taa parce que o sariya b'an bolo o yamaruya bɛ jamana kɔnɔdenw bolo o nɔ kan juillet kalo tile 20 san 2000 ani san 22 an ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min nɔ kan an y'an yɛrɛ sɔrɔ fɛn kɔnɔ fɛn bɛ tali kɛ k'a fɔ ko MINUSMA ka ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ olu yɛrɛ nana fɔ an ɲɛna ko an bɛ ka fɛn o fɛn fɔ majɛ la olu ka baara kɛ cogo la k'a bɛ tiɲɛ an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na ko bi an bɛ ka min wele ko bɛn o ni MINUSMA bɛ ka min wele ko bɛn ko fɛn kelen tɛ parce que olu ka bɛn ye a ye loi dɔ sɔrɔ kalata la wa est ce que a ye accord d'Alger bila sen kan wa walima est ce que a ye ɲɛwalan sigi kalata ko la wa olu ka bɛn y'o de ye ko ka taa fara u kan fɛnɛ olu bɛ se k'a lajɛ n'u bɛ se ka jiko gɛlɛya bɛ minnu na n'u bɛ se ka jiko nɔgɔya nka hali o baaraw fɛnɛ pour que o bɛɛ bɛ se ka kɛ ko fo bɛn de ka na bon olu nakun tɛ bɛn ko ye olu nakun tɛ lakana ko ye olu nakun tɛ ka kɛlɛ ta k'a ɲɛsin fɛn bɛ tali kɛ a bɛ fɔ min ma ko les terroristes olu nɔ kan ko bi olu yɛrɛ mago bɛ lakana la an kan bɛ k'u ka lakana min kɛ k'olu yɛrɛ mago b'o la donc ni ko b'o cogo la a bɛ ye k'a fɔ olu de ye marifatigiw de o marifatigi ninnu fɛnɛ kelen kelen na u bɔra jamanaw de kɔnɔ jamana minnu kɔnɔna na ni MINUSMA yɛrɛ tɛ ka se k'a yɛrɛ contrôler maa ma b'a kɔnɔ a bɛɛ bɛ baara kɛ n'a jamana ka kunkilenna de anw ni jamana caman bɛ yen bi an bɛ ko la komi ni a faamu tɛ donc o nɔ kan o yaasa u kana na don an na ka an ka ko tiɲɛ an bolo ka na kɛ balanya an ka jamana basigi kama an ko sisan ka kan MINUSMA ka taa yaasa kɛnɛ ka lajɛya komi a fɔra k'a fɔ ko MINUSMA sen bɛ ko caman na komi ni MINUSMA ma se k'a sɔsɔ hali bi. Karamɔgɔ Sidiki jamanaden dɔw fana ko MINUSMA ko jɔyɔrɔ b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya ko dɛmɛ nasira kan si jamanadenw ma bi fana dɔw fana ko maa caman bɛ malidenw na minnu bɛ baara kɛ MINUSMA nɔfɛ. O debaw kɛra Faransi ko taga fɛnɛ na mais a yɛrɛ k'a fɔ alhamdulilayi bi an bolo Faransi bolo an donna min kɔnɔ o nana jigiya dɔ ye donc o bɛ cogo min na minnu kan mɛn ko nafa bɛ MINUSMA la olu k'a dɔn ko kɛlɛ min b'an bolo o de ye minnu bɛ ka don kɔkanjugu fɛ k'an ka jamana bisi basa olu bɛ o nafa min sɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ kun y'o de ye donc ni min ka nafa bɛ MINUSMA ka to la an ka jamana kɔnɔ komi n'a fɔ an ye contrat dɔ ye n'o ye bɛnkan dɔ kɛra MINUSMA ni dɔw ɲɔgɔn cɛ bɛnkan min kɔnɔ a yɛrɛ n'o k'a fɔ ko MINUSMA kan ka san 35 k'an fɛ yan san 35 kɛlɛ kɔnɔ an ka nafa t'o la donc ni dɔw ka nafa de b'o la o diyagoya parce que dɔw bɛ balo tiɲɛ de la komi dɔw bɛ balo sɔn na komi dɔw bɛ balo jamana bisi basali la mais jamanaden sɛbɛnma minnu bɛ sɛnɛ ni mɔni ni bagan maraw la ni olu ka sɛnɛ daminɛ ka taa sɔrɔ MINUSMA ko kalama olu ka foyi t'o la o de kama an kan bɛ bi MINUSMA hali sisan an filɛ bi a fɔra MINUSMA bɛ ka rapport kɛ ko k'a yira k'a fɔ ko fagali min kɛra Mali ni Mauritanie ɲɔgɔn cɛ k'u bɛn'o ta k'o bi an kan pour que ka an n'an dafe dugu tɔ bila ɲɔgɔn na donc n'a fɔra ko mɔgɔ min nalen don ko kana ni bɛn ye o ka laseliw bɛ na ni siyago kuma de o ka laseliw bɛ na ni jamana kɔnɔdenw ɲugun ɲɔgɔn na o ka laseliw bɛ na ni jamana kɔnɔdenw futini ka kɛ jamana kɔnɔdenw kan ni mɔgɔ min ko nafa b'o la o nafa yɛrɛ o de bɛ tali kɛ tiɲɛni min na an b'o tiɲɛni kɛlɛ de la donc u k'a dɔn k'a fɔ ko kuma min b'u da o kuma yɛrɛ de kama an wololen don k'an jɔ bi ka se ka fosi nin ko da la. Yɛrɛwolo ni jamana ɲɛmaaw u b'u yɛrɛ ye nin kɛlɛ kelen na wa. An ni jamana ɲɛmaaw b'an yɛrɛ ye kɛlɛ kɔnɔ ka sababu kɛ jamana ɲɛmaaw bɛ yen
anw de kama n'an ye ka laɲini bɛnna min ma olu b'a ɲini k'o de ladilan o nɔ k'a yira k'a fɔ ko olu tun ye laɲini dɔ kɛ yaasa MINUSMA an bɛ ka majɛ min fɔ a la a ka se ka ladafa a yira ko MINUSMA ye san 1 ta ka fara ka baara kan ka taa sɔrɔ a ma o laɲini ta bala ka foro k'a yira k'a fɔ ko MINUSMA fɛnɛ kɔnɔna na an nana ye k'a fɔ u ye nin mana renouveler mais mana renouveler a bilalen sen kan Mali faamaw bannen do ma donc kuma ɲɔgɔn de bɛ sen na donc o b'a yira k'a fɔ ko MINUSMA ka mana gulonnen de do o gulonnen min filɛ nin ye an ko san an b'an dura kɔrɔ ka taga fili et puis ma fiɲɛ ka taa n'a ye bi bɔli n'o ma nafa kɛ waati natɔ la laban jumɛn bi bɔli ka kɛɲɛ bi ɲɛ seli la an ye kangarimada kɛ an b'a dɔn a bɛɛ bɛ nafa kɛ seli tɛmɛnen an nana a f'u ɲɛna comme tel lettre di an b'a dɔn a bɛɛ bɛ nafa kɛ bi ta tun ye ka kangaridaw ye u k'u labɛn plan de retrait n'o ye k'a fɔ an bɛ bɔ yan ka bɛn nin wagati ma u k'o fɛɛrɛ tigɛ u ka bɔli fɛɛrɛ tigɛ yanni an bɛ na sinon ni délai fɔlen sera n'o ye septembre kalo tile 22 et puis MINUSMA k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛni min n'a b'a la et puis an bɛ fu siri a dan na et puis an ka seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen diɲɛtigɛ kɔnɔna na olu tun bɛ yan a caman tun bɛ fanga la o kama k'u ka partenaires de don mais olu o n'u ka partenaires caman bɛ a fɔra k'u ka bɔ yen sabu kɛ u nana ni min ye k'a ma nafa kɛ bi an bɛ don min na ko bi fanga bɛ minnu bolo maa min b'u nafa ko min b'u nafa o fana kan k'o se k'o fana dɔn olu fana donna miirina kɔnɔ miirina bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ sira min kan jamana kɔnɔdenw bɛ wuli ka jɔ la alhamdulila a yira ko Mali diɲɛ fan bɛɛ fɛ bonya dalen don an kan a yira olu ko bi maliden caman bɛ k'i yɛrɛ Maliko la bi maliden minnu kun murutira Maliko ma ka sababu kɛ olu cadre mɔgɔ caman ni olu jɛɲɔgɔn caman minnu bɛ wele k'a fɔ ko les partenaires donc an bɛ don min na i ko bi n'olu nana k'a fɔ ko dangakaran ta la an b'a dɔn k'a fɔ olu to yan ni kɛlɛ kelen ni kuma n'u ɲɔgɔn cɛ donc n'olu ko dangakari yɛrɛ wolo ka taabolo la c'est parce que olu t'u yɛrɛ yɛrɛ ka kɛlɛ kɔnɔ o kɛlɛ min bɛ sen na jamanadenw ka kɛlɛ de don donc olu bɛ fɛ ka jamana faamaw ka wuli ka jamana kɔnɔdenw kɛlɛ jamana faamaw ka wuli kɛlɛ min bɛ sen na ka ɲɛsin jamana ka basigi ma k'o fana kɛlɛ donc an b'a f'u ɲɛna depuis bi tɛ nin kumaw de bɛ sen na k'a fɔ jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen maa minnu bɛ yen n'a bɛ ye k'a fɔ olu ni maa wɛrɛ bɛ ka jɛɲɔgɔnya kɛ jamana kɔ kan k'an ka jamana ci donc ko b'u bolo de kɔnɔna na c'est pourquoi k'an ye cadre mɔgɔw ka welewelemada mɛn ɔ min fana mana b'o la an n'o la kale ɲɔgɔn ye kan laban wele kan laban na malidenw k'u labɛn an ka wuli ka jɔ kɔkɔrɔ don malidenw k'u labɛn u k'a jɔ ni kɛlɛ fana kɔrɔ garijɛgɛ min b'an bolo sisan dani na ka se ka dankari MINUSMA ka nin waleya jugu la a ma da la k'a fɔ ni nin wagatiw tɛmɛna k'an bɛna se ka ɲɔgɔn garijɛgɛ sɔrɔ donc yanni ko ka taa ka dan kɛ yanni MINUSMA ka lili tɔ sara y'a ye k'a fɔ hali bi ko bɛ nin cogo la c'est parce que u b'a dɔn ko mɔgɔ bɛ jamana kɔnɔ min k'u bagabaga an ka to u wuli ka jɔ kɔnɔ yaasa septembre k'a sɔrɔ malidenw a dɔnna diɲɛ fan bɛɛ fɛ sa ko MINUSMA ka tali kɔni ala latigɛ ka ban nin kun ye karamɔgɔ Sidiki Kuyate ye o kɔfɛ maa min ɲɛsinen bɛ yɛrɛwolo ka kunnafoni kow ma Dirisa Mɛmɛnta don a ye ɲininkali kɛ a la a jaabi minnu di an ma olu filɛ nin n tɔgɔ ye Dirisa Mɛmɛnta yɛrɛwolo debout sur la rempart chargé de communication an bɛ don min na n'a fɔ bi MINUSMA yɛrɛ lakananen don an ka jamana ɲɛmɔgɔ de fɛ min ka jugu ni o bɛɛ ye o ye MINUSMA yɛrɛ yɛlɛmana tuguni ka kɛ baarakɛminɛ faransi bolo baarakɛminɛ min an ka jamana n'a bɛna ni basigibaliya ye k'an ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn na surtout k'an ka jamana k'a essayer k'an ka siyaw kɔ don ɲɔgɔn na donc an ko ko o tɛ se ka bɛn Mali kɔnɔ k'anw sigilen to yan an wulila k'an jɔ ka maliyɛnw wele k'a ɲɛfɔ MINUSMA ɲɛmɔgɔ k'a ɲɛfɔ Nations Unies ko an tɛ MINUSMA fɛ an ka jamana kɔnɔ bilen o de tun ye mɔgɔ wele kun ne t'a fɔ ko vie chère n y'o de fɔ n ko n t'a fɔ ko vie chère mais n b'a fɔ ko dɔ faralen min kɛra dumunifɛnw sɔngɔ kan sinon n'i ko vie chère k'a bɛ 1968 Mali bɛ vie chère kɔnɔna la ne Modibo Keyita fagara don min na fo bi maliyɛnw ma lafiya mais an y'a ye kɔsɔ in na k'a fɔ ko dɔ farala prix sɔngɔ kan an wulila k'a ɲɛɲini an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔ de bɛ yen nɔ minnu kɛlen don k'u fara ɲɔgɔn k'u yɛrɛ kɛ jɛkulu ye walasa président bɛ baara min na ka se k'a ka baara tiɲɛ ka jamana tɔgɔ tiɲɛ ka jamanadenw don gɛlɛ la walasa k'u muruti k'u bila jamana marabagaw la o de la an wulila k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yen minnu faralen ɲɔgɔn ka baara ninnu kɛ a kɛra opérateur ye o a kɛra administration yɛrɛ kɔnɔna mɔgɔ minnu b'a la u ka ɲini k'u dɔnya u ni ɲangili min ka kan o ɲangili ka da u kan ɔ n'u tubira o don n'u ma tubi fana mɔgɔ si tɛ yen nɔ k'a fɔ ko tu es irremplaçable minnu bɛ n'u tɛ ka kɛ n'u t'a dabila u gɛn ka bɔ yen nɔ mɔgɔ wɛrɛ ka bila u nɔ la walasa jamanadenw bɛ lafiya yɛrɛwolo ka welewele min ye o ye k'a fɔ maliyɛnw an bɛ ka to jɔli an bɛ kɛlɛ dɔ de la kɛlɛ min tile kelen kɛlɛ tɛ kalo kelen kɛlɛ tɛ san kelen kɛlɛ tɛ kɛlɛ min don badabada kɛlɛ don mɔgɔ min ka baara ye k'i bila jɔnya la mɔgɔ min ka baara ye ka balo la ale bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa k'i jatigɛ k'i bagabaga ka gɛlɛya yɛrɛ ta ka da i kan walasa i bɛ se ka segin ka na ale ma cogo min na donc maliyɛnw ka to jɔlen u k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɛlɛ in a bɛ se ka tan ta mais ni ala sɔnna ma yɛrɛma hɔrɔn an b'a sɔrɔ n'i y'a jateminɛ an bɔra yɔrɔ min na n'i ye bi jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn caman kɛra a tɔ ye dɔɔni min ye ni ala sɔnna ma n'an tora jɔlen an bɛ a sɔrɔ maliyɛnw kɔni ka dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko kɛlɛ min don a tɛna nɔgɔya wa u ka to jɔlen chéri ya makɔrɔni ka di dɛ ni makaroni lakika ye pastaroma ye alikamamugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ makaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pastaroma a nandan ka di
anama kerebete awo pastoroma nantan kadi anama kerebete Konamana jama bɛ sigilen do n'aw mana jamana adeɲɛnɛbɔ konamana lamɛnba jama sigilen bɛ n'aw mana balimaw fɛn min ye Mali sɛbɛnba ya ni maaw b'a fɔ k'a gafeba n'o ye jamana bɛ taa taabolo min na fanga bɛ bolisira minnu fɛ o gafeba n'a bɛ fɔ o ma ko constitution a yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali constitution Musa ka fanga binna waati min na san 1991 Amadu Tumani Ture a ye fɛn min ye jɛkulu min n'o ye mouvement démocratique jɛmu fanga tigilamaw u ye conférence nationale u y'o organiser Mali conférence nationale a kɛra palais de la culture la Mali conférence nationale daminɛna fɛn min ye juillet kalo tile 29 k'a kun cɛ uti kalo tile 12 san 1991 conférence nationale la sa constitution dilanna maa caman tun bɛ yen hakilina jiginna fɛn min ye lieutenant colonel Amadu Tumani Ture ale yɛrɛ tun bɛ présidium na madame Tatam Li Ba ale tun bɛ fɛn min ye monseigneur Cissé Demba Diallo Charles Daɲogo fɛn min ye madame Si Nunu ye Muntaka Talu Amidou Diabatew professeur Yoro Jakitew ninnu bɛɛ lajɛlen de tun bɛ palais de la culture Amadou Hampâté Bâ la ala ka ɲina an fa Modi Si la ale yɛrɛ tun bɛ fɛn min ye El Hadji Mamadou Diko tun bɛ Mali conférence nationale kɛnɛ kan ani a ɲɔgɔnna camanba o conférence nationale o wolola fɛn min na o ye Mali constitution ye 25 février 1992 den a ye san 31 san 32 sɔrɔ san 32 a kɛra cogo i kɛra baligu ye nka fɛn min ye Alpha Omar Konare ale tun y'a ɲini k'a bɛ a yɛlɛma a ma se fɛn min ye Amadu Tumani Ture o ye i bolo d'a kan k'a b'a yɛlɛma o ma se fɛn min ye Ibrahim Bokar Keita ye ale fana y'i fanga d'a la ale fana ma se nka fɛn min ye cɛmancɛ fanga in ye colonel Assimi Goïta ale y'i a gun a fanga yera ale la a ye jɛkulu sigi n'o ɲɛmaa ye Fuseni Samake ka malidenw bɛɛ lamɛn ni waati na Fuseni Samake bɛ k'o de kɛ fɛn min ye constitution ka rédaction ye a jɛkulu sigira u bɛ ka malidenw bɛɛ lamɛn u bɛ ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen mɛn u bɛ ka fɛn min ye région ye k'u fara ɲɔgɔn kan k'u lamɛn ka d'a kan waati min dir'u ma a waati a man jan kalo 2 de don président de transition colonel Assimi Goïta a ye o de d'u ma wa tile 15 u ka taa kolasegin kɛ a ye a bɛ komi restitution an ye nin de kɛ an ni jɛkulu de bɛnna an ni jɛkulu in de kumana u ko tan ka taa kolasegin kɛ président de la transition ye o dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔna na sa u ni société civile ye ɲɔgɔn ta nka an ye fɛn min ye kɔmusolakaw u ka baarakɛla dɔ anw yɛrɛ balimamuso dɔw kɔrɔmuso ani dɔw ba n'o ye an balimamuso Umu Jara ye ale yɛrɛ bɛ jɛkulu in na ni Ben Cherif Jabate Umu Jara 20/20 a ye fɛn min sɔrɔ k'a fɔ an ye an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Jamajɛ baara in nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye bɛɛ lajɛlen ka wele ka sen don a la ayiwa baara in a ɲɛmɔgɔba n'o ye professeur Fuseni Samake ye baara bolodala cogo minnu na ayiwa Ben Cherif y'olu fɔ ani parti politique ye ɲɔgɔn kunbɛn ayiwa CICB la olu ye kuma ɲɔgɔnya fɔ k'a sɛbɛn président na an ye kumaw falen ɲɔgɔn na k'u hakilinataw fɔ u ko k'u hakilinata bɛɛ lajɛlen ma se ka fɔ professeur Fuseni Samake y'a yira n'o ye kulu in président ye k'u k'a kɛ sɛbɛn ye k'a bila ka taa o tɛmɛnen kɔ ani association fana ye ɲɔgɔn ye musow b'a la cɛw b'a la denmisɛnninw b'a la maakɔrɔbaw b'a la o la maakɔrɔba yɛrɛ min tun ka kɔrɔ ni sali bɛɛ ye o tun ye Bamusa Ture ye Bamusa Ture na ale ye sigida dugutigiw bɛɛ lajɛlen kuntigi ye a yɛrɛ kumana kosɛbɛ ka bonyamasegi kɛ ka taa an ka président yɔrɔ la n'o ye professeur Fuseni Samake ye k'a jira k'a fɔ Mali filɛ ka taabolo kura min ta nin ye ka bɛɛ lajɛlen sen don a la siya ko tɛ diinɛ ko tɛ fɛn o fɛn i bɛ diinɛ o diinɛ na i ye siya o siya ye n'i ye maliden ye jamana kɔnɔ jamana kɔ ka bɛɛ hakilina ɲininkali kɛ k'o diyara ye o tɛmɛnen kɔ président Fuseni Samake n'o ye professeur ye jɛkulu in président a y'a yira k'a fɔ ko Bamakɔ dɔrɔn tɛ Mali ye Ben Cherif y'a fɔ cogo min na ko Bamakɔ dɔrɔn tɛ Mali ye ko o kuma na an k'an ka région fana fara kan Bamakɔ sa Kulukoro Doila Nara Buguni o gouverneur bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ani maire ani Rekotradi ani cɛkɔrɔba caman ani an ka kokɔrɔ mɔgɔkɔrɔba caman olu farala ɲɔgɔn kan gouverneur la ka jɛɲɔgɔnya kɛ ka jɛ ka fɔ kɛ damu ye ka ɲɔgɔn faamuya fana kɛ o kɔfɛ Ɲɔrɔ Kita olu taara fara Kayikaw ka groupe taara yen fana ayiwa san Sikaso Kucala olu farala Segukaw
ka jɛ ka fɔ kɛ yen fana ayiwa Bajangara Tombouctou Tawdeni Douanza olu farala Moptikaw kan ka jɛ ka fɔ kɛ yen fana Menaka Kidal o farala Gawokaw kan ka jɛ ka fɔ kɛ yen fana n'i y'a ye k'o kɛra barisabu kalo 2 de dilen don an ma groupe in ma ko ka baara in kɛ k'a kurun ka bɛn n'a ye u y'a yira k'a fɔ baara in ka ca kalo 2 ma ko nka a bɛ kurun ka bɛn n'a ye k'a sabu kɛ bɛnkan bɛ an ka jamana kɔnɔdenw ni CEDEAO fana cɛ donc o bɛnkan kumakan dɔw kan ka bɔ constitution in kɔnɔ donc fɔ constitution in ka dilan ka bɛn ni CEDEAO ka baara bolo dalen in fana ye o tɛmɛnen kɔrɔ kɔ bɔlɔlɔ sira fana bɛ yen n'o ye internet sira ye n'o ye CRNC-ML ye aw minnu ye taamadenw ye an ka jamana kɔnɔ ka taa farajɛla farafina diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'aw bɛ yen n'aw sen tɛ se ka se aw bolo tɛ se ka se aw bɛ na ni internet in fɛ i yɛrɛ kalannen don i bɛ jamana in kɔnɔ hali n'i ka baara ka ca nin fana sira bilalen don ye n'i bɛ fɛ fana ka hakilina wɛrɛ di k'i k'o kɛ sɛbɛn ye ka t'o bila ministère de l'administration territoriale la walima kuluba o hukumu kɔnɔna na sa an bɛnn'a kan k'a fɔ ko an ka jɛ ka fɔ kɛ damu ye maliden cɛ n'a muso denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan ko bolokɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta minnu sugantilen filɛ ka baara in kɛ a tɛ k'u kalannen don ni Mali bɛɛ a tɛ k'u bɛ kodɔn ni Mali bɛɛ du tɛ se ka kɛ ko dutigi t'a la jamana tɛ se ka kɛ ko jamanakuntigi t'a la sigida yɛrɛ tɛ se ka kɛ ko ɲɛmɔgɔ t'a la o kumana mɔgɔ minnu sugantira ka bila ka baara in kɛ o mɔgɔw jɛra ka nin de kɛ baara in bɛ boloda don o don sɔgɔma 9h fo ka taa bila alamana waati min se kuluba o kuma a jiralen don Mali cɛ n'a muso denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan bɛɛ ka dugawu kɛ walasa baara in kuncɛ ko ɲuman bɛ di an ma. na tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana. n balimaw fɛn min ye dugu bɔdaw ni so minnu jɔlen bɛ jamana ka baarakɛyɔrɔ dɔ n'a bɛ fɔ o ma ko péage a yɛrɛ b'a dɔn an ka denmisɛnnin kalannenw minnu ye sanfɛ kalanw kɛ olu de taara k'u bila nin baara ninnu na nka baara in gɛrɛnde b'a la fo sanfɛ mɔgɔw u k'u hakili to duguma mɔgɔw la o ye mun ye nin denmisɛnnin ninnu bɛ wula kɔnɔ de péage ni dugu ka jan a dɔw saw bɛ yen u bɛ tu de kɔnɔ wa fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ninnu sɔrɔ nka lakana tigilama minnu bɛ yen tuma dɔ chauffeur bɛ jigin fo ka don so nin kɔnɔ fo ka mankan ci nin denmisɛnnin ninnu na gendarme dalen bɛ ni dɔw tɛ sobiye lajɛ la i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ ka téléphone dɔw bɛ navigation na téléphone kɔnɔ walima dɔw dalen bɛ lipiko kan u dalen bɛ wa marifa yɔrɔ ka jan u la a jirala an na an ye kunnafoni dɔw sɔrɔ a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ fɛn min ye chauffeur dɔ ye o yɛrɛ jiginna nka o kɛra musolaka dɔ de bolo péage dɔ la ka jigin ka muru b'a bolo ko ni a kumana sisan k'a b'a kantigɛ ani gendarme tun ka jan gendarme kan k'u sigi da fitinin de la ninnu bɛ tige tigɛ u bɛ soni mun kɔnɔ ka tige tigɛ sisan maa minnu tun bɛ barrière lawuli faamaw y'olu bɛɛ bila e de bɛ tige di sisan n'i ye tige di i bɛ bɔ i ka soni fana kɔnɔ ka barrière wuli chauffeur cɛ bɛ tɛmɛ a dɔw bɛ yen f'u bɛ péagiste ninnu menacer k'u bɛ mobili yɛlɛ u kan dɔw bɛ yen olu yɛrɛ fasoden jugu dɔw bɛ yen olu bɛ n'u bɛ tɛmɛ u b'a fɔ je travaille à Kuluba ou bien je suis colonel ou bien je suis commandant olu tɛ tige sara comme olu tɛ maliyɛnw ye ne yɛrɛ bɛ olu jate k'a fɔ u tɛ maliyɛnw ye ka da ka faso ye fɛn min sigi sen kan e colonel walima e directeur de service e bɛ tɛmɛ péage la e b'a fɔ non je travaille à Kuluba hein je travaille à la Maison Blanche e t'a sara 100 walima 200 e de bɛ t'i titre yira nin denmisɛnnin ninnu na péage la ko ye colonel ye ko ye directeur de service ye ko ye chef du personnel ye chef de cabinet e t'a sara o tuma i tɛ maliyɛn ye degun sugu bɛɛ bɛ nin denmisɛnnin ninnu kan a bɛ dɔgɔkun damadama bɔ kunnafonidilaw bɛ k'u dɛmɛ yaasa degun ka b'u kan n b'a jira u la fana k'a fɔ nin denmisɛnnin ninnu saya mun kɛra siɲɛ so o y'u mɔgɔ 10 de ye mɔgɔ 10 de sara péagiste ninnu na wa a bɛɛ la gendarme kelen ka d'a kan ni mugutila ninnu nana gendarme u b'u yɛrɛ ta u bɛ mugu ci ni denmisɛnnin ninnu de la ka wariw ta ka taa n'u ye o tuma u ka bureau maa dɔ n'o ye Musa Kani an n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min b'a kun n'a kan cɛ a jigi sigilen bɛ k'a fɔ ko olu ka laɲini ninnu k'a bɛ sabati an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Musa Kani an k'a lamɛn. Musa Kani an b'i fo. n b'a Diallo somɔgɔw bɛ di. E ye péagiste ye i bɛ bureau la e ye secrétaire revendication an y'a ye a bɛ ɲini ka dɔgɔkun 2 bɔ aw ni kunnafonidilaw ye fɛn caman fɔ ɲɛta yɛrɛ ye an ye fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye nka an ye aw bila ka taa Bokari Sidiki fɔnba fɛ yen Morena ɲɛma tɛ Korema ɲɛma don wa a bɛ sente la an y'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka aw dɛmɛ haminako ni joronako b'aw la yaasa o ka se ka ɲɛnabɔ aw sera Bokari Sidiki fɔnba fɛ yen tuma min a ye kuma minnu fɔ aw nimisi wasara la. o Diallo i ni ce i ni ɲankuma an b'i fo an b'i lamɛnjɛkuluw bɛɛ fo an selen Bokari Sidiki fɔnba fɛ yen a y'an bisimila ye
bon a y'an lamɛn a ye fɛn fɛn b'an bolo a y'an ɲininga a y'an bɛɛ ɲɛfɔ an ye fɛnba sɔrɔ a la an ye nimisiwasaba sɔrɔ a la mais yɔrɔnin min bɛ yen nɔ ni ne b'o bɔ fɔ k'o fara kan o ye transition kɔnɔna na mɔgɔ kelen sara o ye tiɲɛ ani dɔ in fana na 200 kun bɛ di 100 fana dira transition kɔnɔ o bɛɛ ye tiɲɛ mais yɔrɔnin min kun bɛ yen transition yɛrɛ kun kɔnɔ normalement mɔgɔ kun b'an ka sa parce que munna ni n ko mɔgɔ kun b'an ka sa ministre kura nalen o ale ni an ka directrice kura u nalen u ye effectif réduit madame Dambele Madina ale u ye effectif réduit poste kɔnɔ bon ka tila perdem fana kun bɛ di gendarme ma a yɔrɔ la ni jiginna dɔrɔn ka perdem bɛ d'u ma bon ala y'a kɛ cɛ in ta kɛra u yɛlɛn 6 heures de chef d'équipement programme bɔ laban mun kɛra o kɛra min o kɛra Senso bon Senso ta in na o kɛra parce que u ka perdem tɛ d'u ma u fana bɛ dumuni de kɛ ka sɔrɔ ka bɔ ka na poste kɔnɔna na o de nana ni o problème ye mais n'u kuma perdem di jɔ poste kɔnɔna na a tila ka yɛlɛma fana don a la ka effectif réduit fana madala ni fɛn kun bɛ transition kɔnɔna in kun mɔgɔ kun sɔrɔ ka faga transition kɔnɔna in na ne bolo o ye ne ka faamu aw ka maa joli banna sisan mɔgɔ 10 an ka mɔgɔ 10 de banna o de kɛra Senso 10 laban ye o de y'a dafa 10 na o de y'a dafa 10 na aw jigisigilen don nin ko in na k'a fɔ ko a bɛ ɲɛnabɔ dɛ bi kɔni ka minnu b'aw nɔfɛ Kasim ani Foma yɛrɛ an b'a dɔn pɛrɛ a bɛ ɲɛnabɔ parce que fɛn min don hakɛ min don hakɛ kan ka di de o parce que olu transition yɛrɛ ko olu nana tɔn sayara jamana kɔnɔ ka mɔgɔw ka hakɛ d'u ma bon n'o don an b'a dɔn an tigɛlen b'a kan fana u b'a di parce que Asimi yɛrɛ y'o fɔ Choguel y'o fɔ bon an dan b'a la fana u b'a di n'u tulo donna kuma in na don o don ne b'a dɔn u b'a di bon an sigilen b'o kɔnɔ fana an b'a dɔn fana tulo bɛna don a la inchallah kan an b'i fo ko n'an mana jama bɛɛ sigilen don n'anw mana ko n'an mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'anw mana balimaw ɲinan hiji san 2022 ala y'a kɛ an ka maaw ala y'u ɲuman ta ala ye ɲuman sigi hari ni yɛlɛma dɔw donna la ɲinan k'a fɔ ko san 60 sanfɛ k'o tɛ se ka taa an y'a koɲa di ala ma yasa san wɛrɛ i bɛ t'a sɔrɔ yɛlɛma wɛrɛ bɛ don a la u b'a fɔ ko hari 70 bɛ taa a bɛ se ka kɛ nka ala ye an ka hijidenw ala y'u ɲuman sigi an bɛ ala ka duwawu minɛ u ye bato fɛn o fɛn kɛ ala k'a bɛɛ minɛ o la sa dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔna na maa laban minnu nana minisiri fɛn min ye docteur Kɔnɛ Madu Kɔnɛ n'ale ye minisiri diina minisiri a taara maison de âge la ka bonyala segin kɛ délégué général a n'a ka cakɛlaw bɛɛ lajɛlen gouvernement maaw ani agence minnu taara ni maaw ye a ye foli ɲɛsin u ma minisiri ye fɛn min fɔ o kɛnɛ kan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka docteur Kɔnɛ an k'a lamɛn ɲɛsɔn ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali dugukolo kan fɔlɔ nin ye ala tanuni kɔfɛ ani an ka délégué général ani délégué fɛn fɛn bɛ yen n'o ye accompagné o ka baara sababu ye en même temps jamana ɲɛmɔgɔyasoba n'o ye Asimi Goyita ni premier ministre Choguel Mayiga u ye dɛmɛ min don anw ye walasa an ka se ka a dɛmɛ tɛmɛ heji sira fɛ nin na a bɛ anw nisɔndiya a bɛ anw content sabu ni Mali ye hejidenw ka baara kɛcogo ɲɛna a bɛ tɔgɔ duman di Mali ma a y'a ye k'a fɔ jɔnjɔn min bɛ yen ni Saudiya yɛrɛ ye a di an ka délégué général ma ka l'a ka a ka baara kɛcogo ɲɛna o bɛ anw maliyɛnw nisɔndiya a b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna alhamdulilayi a y'a dab'a kama ka wari don fɛn min na ɲinan n'o ye heji ye a kɛcogo ɲɛna an bɛ aw fo k'a barika la jama bɛɛ sigilen don n'anw mana ko n'anw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'anw mana an balimaw fɛn min ye novembre kalo tile 11 ye san o san sisan fɛn min ye jamana ɲɛmaa ye n'o ye colonel Asimi Goyita ye a ko k'a bɛna o don k'a kɛ donba ye an ka laadalamaw an ka dugutigiw k'u yakubaya k'u saramaya ka da kan Mali de tun na dugutigi b'i da don dugukolo ko la u b'a minɛ ka don kaso la alimami b'i da don fɛn dɔ la u b'a minɛ ka taa don kaso la nka Asimi Goyita a ko k'a bɛ dugutigiw ko k'u la saramaya u saramayalen don ka dɔ fara u ka sara kan ka dɔ fara u ka fanga kan ka Macron d'u ma bandiri bila u ka sow kɔnɔ n'i donna dugu kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko dugutigi baaraden ye Mali drapeau bɛ ka filɛ a la wa n'i ye dugutigi ye fana a disi da i b'a sɔrɔ Mali jɔnjɔn drapeau b'a la Macron bɛ a kan na o ye ka ani maa tɔw bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ an ka dugutigiw tun bɛ taa cérémonie la hali maa tu jate maa t'a dɔn ko dugutigi ko nin sen nin donnen kan na n'i y'a ye dɔrɔn yɔrɔ min i b'a dɔn ko dugutigi filɛ nin ye o tuma mɔgɔw bɛ bonya ta k'a sɛgɛrɛ n'o tɛ dugutigi tun la ko donnen tɛ taamasere foyi tun tɛ dugutigiw la taamasere min b'a kɛ an b'u bonya an kɛrɛfɛ duguw lajɛ a ye Côte d'Ivoire lajɛ u ka chef coutumier n'u ka birifinibaw n'u ka fugulaw laadala fugulaw Benin bɛ ten Niger bɛ ten et Nigeria fana bɛ ten u ka maaba ninnu u ni président b'i sigi k'u gu ɲɔgɔn na nka Asimi ye nin hakilina min ta an ye commune du Mandé maire yira dɔn maires ni dugutigiw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'a ɲininka ale ka dugutigiw ka da kan Asimi ko k'ale bɛ nin kɛ ale ye misali di nka a tɔ
région gouverneur de bo odi ani commune du mandé maire anye baro sigi ke no ye nu kilepilier hakina in anyana wa ale nisodia raka damatemi nin ko mun kera anga fara ɲɔgɔn kan anga nun kilepili commune du mandé maire anga alame monsieur le maire nun kilepili aya commune du mandé maire anya e kafo kabri samba flani mwani kile jamana nyema colonel Asim akoko novembre kalo tile 11 kabe dombala ko sanwo sansa obeke anga dutigu togola donye aya waleya bandiri be bla ko so kono no e drapeau mali jonjo be do kana ani Macron o fana be ke uka fini poshi dawla yasa ka dugutigu bo ma tawla nu tara nyana jeke rola ni ko melike rola aw e mere handi dugutigu be baraki ñon fe ni hakilnay ani ni wale ya jera ewa ambi fo ki barkada ki ka lame jeklu be fo ku barkada bon ne ko ni fe ni ko ñom badi parce que bete ko be bon dugutiga e fen koroba yi anga jamana kono bon na fura ko ka do valeur la o fana yi tare di parce que na fura ko dugutiga ke ko n'importe qui o fana o chemay na be jamala mote abo na tara docteur sula ou bien na tara ramne rola ou bien pension ta rola ni dugutigi nana normalement ale kanga traité adama traitement bon pour que do kana tu reka dugutigi ka fionge ni fendo tamasien diruma min ba sabati ka fo ni dugutigi di donc o kain ko jugu parce que o ba to nu tara pharmacie kono mona ta docteur sula o ka traité ganya ka fo ko ni dugutigi o kana jorana bonya ka daka donc président o min keni ami président fou ka bargada ka do gay parce que an ko me ko odi kono dugutigi ko na et puis souvent comme dugolo ko ni fombe souvent généralement butu che comme n'importe qui bon we wole tribunal la comme n'importe qui donc ni fait nous sur la ka duka donc an nous lame utna lame comme tochugo an nous kiri utna kiri comme tochugo bon afara ko malien be kile kiri nyakoro ali président il est sujet du droit bon mais tangam député ni fon kan chodola o tanga fana be daw fana donc vraiment amé président fo ka barkada ka foko rala ka bolo ma ka barla ni fay nyana ko jugu amé do kay e ka commune e dugu mugan ani duré ka duguti u ya soro bon an duguti ye do soro parce que o ko ni kunye korema mo di nana drapeau di bon maintenant et président e munun di oluma sian folo mais korema mo ko ni kunya anticiper ka drapeau di o ka trou ka so donc chama cérémonie ka tala o drapeau tour la duguti chama fi mais mi médaille ko ni magaron ko oluma di folo président tu ya fo aka kumbe ka kene kan ko ale be ninke ale adi bi woro ma bamako o nga ko gouverneur de be atolase voilà parce que fait men niveau mina président et lancement de ke bon gouverneur fana kanga di préfet de masan parce que gouverneur fana betsiga wuli ka fo ka lebita dugu bela ka tadi ou bien ka dugu be wele na ka ba di gouverneur la bon ne ka jati la peut-être que gouverneur fana bina di préfet merima donc préfet fana ba la sous préfet ni ñonte je crois que administration ba ato be nyama bo ke chokolati moi je sais que tuna mettre ni bebita soro parce que beta glanembi mais président et lancement de ke donc tour ma c'est en follow on attend toujours monsieur le maire yere ka kuma kono ya fo ko BTB o jamana nyema ye bunyata ka da dutu kan o tume minando ko ya mine aya la frère o wele kan jumbe bulu 600 kala se ka daga BTB yere ya fo o dutu kan ka munde ke 600 wale yala yasa bunya baka daw kan u kana usendo wale la wale mi ni abina lagosi la suma bo yere kuma fo ka ban parce que amami ni dutu fe ngakle na kuma dawla parce que amba dugu dola ni duguti sigira wa fo ko boko ikilinga kuma lamne iga kilinga kuma ko banabi parce que ni mo bora yoro mina kana ni chido duguti ga conseil wuli akileni mo sika ni si ko bi ko traité ni mo bora gen roro gra fanta gra fama na tigi na duguti blona duguti mo bila duguti ga fo isi aka ga conseil wuli kana atigi ga dana tige benra bonne wo la ni duguti ko fe parce que duguti ko choro te foye toujours mo do be boro la fendo ke min tote min kalama boni duguti dono jina dono avec la bouche la c'est duguti ma mais ni duguti na ga conseil be isi ga ko godla ala ka chala fe chento kono donc u ga baraka nu ga conseil wi donc flona fana mi
fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw tun b'a kɛ cogo min na k'a kɛ ten parce que an bɛ yɔrɔ min na ko bi nataw bonyana dugukolokow bɛ yen fɛn caman bɛ yen donc dugutigiw k'u yɛrɛ bila fɛn bɛɛ sanfɛ tiɲɛni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'u bila o sanfɛ bonya mun dar'u kan u ka to minɛn kɔnɔ u ka to minɛn kɔnɔ parce que n'i y'a ye ko dugutigi taara kaso la dugutigi taara gendarmerie la o y'a ye peut-être namaratɔw ni fɛnw bɛ don u senkɔrɔ a caman bɛ yen u ma kalan donc mɔgɔw bɛ n'u namara ka u don da dɔw fɛ da minnu man ɲi o de y'a to n k'u n'u ka conseil ka ɲɔgɔn ye kuma bɛɛ n'a bɛ décision ta a kelen ka na décision ta parce que conseil fana bɛ dugutigi la o de kama donc a kelen ka na décision ta ko n ye dugutigi ye conseil minnu b'i bolo i n'olu de bɛ baara kɛ n'a fɔra ko kuma nana faama bulon kuma nana o fɛn o fɛn min nana conseil wuli a tigi k'a dama tigɛ donc n'a bɛ kɛ décision min a ka kɛ dugu ka décision ye dugutigi kelen kana don décision si da fɛ donc a ka ca ala fɛ a bɛ kisi lase o ma a bɛ tanga da o kan fana donc o ye ne ka kuma fɔlɔ ye ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn bon kuma kuncɛ kuma an bɛ foli di maliyɛn bɛɛ ma k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛɛ b'a dɔn ko an ka jamana bingali b'an ka jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ bingali yɛrɛ de b'an kan bon ni bingali b'an kan jamanaden kelen kelen bɛɛ ka kan ka kɛ sɔrɔsi di ka jamana défend n'an y'an ka jamana récupérer tuma min na n'an bɛ min kɛ ɲɔgɔn na an b'o kɛ ɲɔgɔn na mais juguw b'an kan an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan ala k'an kisi o ma donc ne ka kuma b'u kan. balimaw fɛn min ye sibiri ye bolola baarakɛlaw n'o ye mobili baarakɛlaw ye minnu bɛ sigida sabanan na n'o ye imasi ye kaburu dɔ kɔrɔ yɔrɔ la bamakɔ dugulenw bɛ a dɔn ka da kan imasi garage ninnu a fanba bɛɛ lajɛlen bɛ kaburu dɔ kɔrɔ de la hari maison de agi bɛ kaburu dɔ kɔrɔ de la centre islamique salle de conférence ni bɛɛ bɛ kaburu dɔ kɔrɔ de la anw yɛrɛ mamuso dalen bɛ yen de o de ye kaburu dɔ kɔrɔ ye sani courant in tun ka nka mécanicien minnu bɛ yen sisan olu ye hakilina sɔrɔ mali la an y'a jateminɛ k'a fɔ maa i su dalen bɛ de u b'i tanu ka jɔnjɔn da dɔw kan minnu médaille bɛ minnu bolo nka ninnu ye hakilina mun sɔrɔ ne yɛrɛ ma deli k'a ɲɔgɔn ye ala ko tiɲɛ u ye an wele k'u ka cɛkɔrɔba u jigi ka da kan ni fɛn o fɛn ko k'a b'u sɔrɔ garage min kɔnɔ yen mairie wulila o cɛkɔrɔba in bɛ wuli impôt wulila o a bɛ wuli faamaw wulila ka na o a bɛ wuli ka ninnu dɛmɛ n'o ye Seku Bukunta Kɔnɛ ye ko ka bonyalasegin k'a ma k'a ka ɲuman dɔn a ye san'a ka sa Seku Bukunta yɛrɛ jɔn ye fɛn min ye a bangera décembre kalo tile 21 san 1950 Bamakɔ yan électricien don a ka spécialité o de a ye lajɛ caman a yɔrɔ kɛnɛ kan fɛn min ye forum africa 22 23 24 août 2013 o kɛra faransi Rouen a y'o janjo kɛ ka tila participation d'affaires Europe Afrique première édition Africa Europa Abidjan kalo tile 18 19 novembre kalo la san 2013 o foire international Conakry a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ Amapro fana o président do o coordination président do o Seku Bukunta Kɔnɛ mécaniciens de jɛra k'a fɔ k'u bɛ bonyalasegin kɛ k'a ka ɲuman don yanni a bɛ kɛ suriko 2 ani kankɔrɔ meleke ye nka an ye fɛn min sɔrɔ kɛnɛ kan seereya minnu sɔrɔ k'a tanu a yɛrɛ ɲɛnama ɲɛna ne fa mana ka ni ɲɔgɔn ye dɛ an ka fara ɲɔgɔn kan Amadu Gindo an ka seere ninnu u ye fɛn min fɔ cɛkɔrɔba in kan ladiriya mun b'a la ani wula su a bɛ wuli wula san kɔrɔ a bɛ wuli wula fiɲɛ kɔrɔ a bɛ wuli an ka fara ɲɔgɔn kan ko sariyaw an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ye Abdoulaye n jamu fɔ fana n bɛ jɛkulu min ɲɛmɔgɔya la o ye action pour l'intérêt du peuple ye. an filɛ ɲɛ bi an bɛ imasi a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko zone de garage an bɛ o kɔnɔ an nana ka na maa min ka ɲininkali kɛ aw la a n'a ka baara cogo a n'a bɛ baara min na o ye Seku Bukunta Kɔnɛ Seku Bukunta Kɔnɛ e b'a dɔn n'i b'a dɔn e bɛ se ka mun fɔ a kan. nin kuma diyara n ye trop parce que an ka ɲumankɛla fo a fo don ka apprécier wagati ka encourager wagati an b'a wele président an ka sigida la yan an bɛ se k'a fɔ an bɛɛ kɛra yan ka ye ka sababu kɛ a bɛ jɛyɛlɛ yɔrɔ min na i bɛ taa yen an bɛ se k'a fɔ depuis ala y'an garizɛgɛ don bolifɛn na n'an bɛ mobili dilan an bɛ na zone garage kɔnɔ imasi kɛrɛfɛ an b'a fɔ min ma ko Seku Bukunta Kɔnɛ ni bɛɛ b'a wele ko président vraiment ne ye hakilina dɔw y'a la ka taabolo dɔw y'a la a ka jama ɲɛmɔgɔya c'est comme a kanu de b'a la jama kanu de b'a la parce que bɛɛ b'a fɔ k'i bɛ fɛ ka kɛ jama ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ fana ni jama ɲɛmɔgɔya ma kan mɔgɔ ni mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn faamu c'est pas facile k'a fɔ k'i bɛ se ka kɛ jama ɲɛmɔgɔ ye bon adamadenya ye fɛn dɔ de ye anw fɛ yan Mali kɔnɔ
kɔnɔ d'habitude ala an ka tɔn kɔnɔ an b'o de fɔ ka ɲumankɛla fɔ a fɔ don ka encourager wagati ni radio so in min filɛ nin an bɛ se k'a fɔ ka se ka kunnafoni di maaw ma a di wagati la ani k'a di a di cogo la radio so in baarakɛla dɔ de la ka bonya sɔrɔ an ka sira la ka reconnaissance sɔrɔ an tɛna se k'an sigi k'a lajɛ bi ni cɛkɔrɔba ka kuma ka fɔ ne nana an ka mobili lajɛ problème dɔ b'a la k'o bɔ a la ne bɛ se ka témoignage min kɛ a bɛ wagati caman bɔ président i b'a wuli ka jɔ mɔgɔw kungo de la bon mɔgɔ k'i bɛ k'a fɔ k'i bɛ bolola baarakɛlaw ka hakɛ ɲini nin fana y'a dɔ ye n'u tɛ ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn parce que bi n'i y'a lajɛ mɔgɔ bɛ Mali la mais mɔgɔ ko problème b'an na mɔgɔ ye jɔn ye mɔgɔ tɛ jɔn ye mɔgɔ min y'a kɛ mɔgɔya la i ye mɔgɔ ye cɛkɔrɔba in kɔni ka témoignage bi ne bɛ se ka min fɔ a la a ka adamadenya an kana bɛɛ kɛ parce que n'a sara de ye su ɲɛnɛ u bɛ taa fɔ ka su don a yɔrɔ la a ye nin kɛ nin ka ye nin man ye mais moi je souhaite que quand même u k'a lajɛ ka association n'u ka regroupement kɔnɔna la n'u ka mouvement kɔnɔna la u ka to ka ni mɔgɔ façon ɲini k'a lasigi k'a remercier k'a encourager u bɛ se ka mun kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ se ka mun fara baara kan u bɛ se ka mun bɔ baara la parce que n bɛ se k'a fɔ chambre de métier la a tun b'o la mais bi a tɛ chambre de métier kɔnɔ bilen mais toujours a bɛ fɔ a ma président yirikɔrɔ mɔgɔw parce que zone garage in tilalen don espace damadɔni ye hɛrɛ fara hɛrɛ tana k'a b'olu cɛ la minnu bɛ ka na kɔbolo fan fɛ hɛrɛ fara hɛrɛ tana k'a b'olu cɛ la minnu bɛ ka taa kɔfɛ hɛrɛ fara hɛrɛ tana k'a b'olu cɛ la vraiment tout ça que moi je le dis an bɛ dugawu kɛ toujours ala ka sijan di ani kɛnɛya di an ka cɛkɔrɔba in ma ka sababu ɲuman d'a ma an bɛ dugawu kɛ fɛnɛ bana min n'a bɛ maa dɛsɛ ala k'a n'o kisi o ma vraiment kɔni bɛ foli min kɛ an ka cɛkɔrɔba in ye a bɛ min na ka dɔ fara kan an bɛ an ka mobile dilan an bɛ na yan de ni problème d'électricité b'a la publicité an bɛ na yan de ni peinture ko b'a la an bɛ na yan de bon a b'a arranger yɔrɔ min na a ka d'an na yɔrɔ min na chaque fois an ɲɛsinnen o de ma bon je suis pas tellement connu mais bɛɛ bɛ n wele 120 an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka bɛɛ waleɲuman dɔn en tant que le président de l'action pour l'intérêt du peuple n diyagoyalen don bi ka témoignage kɛ ayiwa n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ne ye Mamadu Tarawele ne ye pompe dilanla ye ni Segu Bugunta Kone aw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a dɔn cogo di n y'a dɔn parce que n bɛ sigi don fɔlɔ min na ale de fɔlɔ taara an ka télé la ka bonya diyan donc a y'a fɔ bon an bɛ kɛ tan n ko Segu Bugunta ne yɛrɛ ye cogo min na vraiment ala y'i ka ko diya n ye bon depuis an nana fɔlɔ a ye baara min kɛ a sara tɛ mɔgɔw bolo yan dɛ u y'a bɔ a place la u y'a man ka bɔ a place la parce que depuis mɔgɔ min sigira a place la a ma fɛn ye an tɛ foyi kalama garage ko la bilen Segu Bugunta ni min kan ka sara gouvernement a bɛ don bɛɛ kan bɛɛ b'i ka wari d'a ma mais bi dɔw yɛrɛ ka wari bɛɛ bɛ wuli k'i ka wari sara i yɛrɛ ye dɔw ta impôt mɔgɔw bɛ na u bɛna dɔw déranger mais a b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa sara vraiment o ye ne da Segu Bugunta la hali bi n'a bɛ sigi n bɛ voter ye n b'a fɛ tiɲɛ la walahi o yɔrɔ filɛ nin ye comme ne tɛ se kuma b'a la ne kɔni ne tɛ mɔgɔ bila n ɲɛ o ko la dɛ a bɛ c'est à dire baarakɛyɔrɔ a b'a fɛn bɛɛ kalama ko bɛ kɛ a bɛ denmisɛnninw bilasira a bɛ bɛɛ bilasira ne kɔni ne b'a kɔ su fara ko ka hakɛw fana a b'o ɲini k'o d'aw ma a b'a ɲini n'a bilara fɛn fɛn na a b'o ta a bolo fila la a bɛ yala k'a fɔ bɛɛ ye garage kɔnɔ ni min nana don ni min mana fɛnɛ a kɔni b'a fɔ bɛɛ y'a ye k'a b'a bila mais mɔgɔw bɛ ka segin a ma ni min mɔgɔ dun fɛnɛ ma segin a ma ɲɛ tɛ y'a ko la baarayɔrɔ ko la dɛ u bɛ taa mɔgɔw nɛgɛ an b'a kɛ tan ka nkalon da la ka fɛnw kɛ mais u ye mɔgɔ lamuru ta mais maintenant sisan bɛɛ nimisalen don parce que foyi tɛ ka kɛ a kɛcogo la bilen donc an kɔni ka fɛ ye n'a bɛ sigi don min na ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ caman ɲini a bɛ sigi cogo min na an b'a sigi ten ni ala ni kira sɔnna ma min bɛ ne bolo o de ye nin ye mais ne kɔni b'a kɔ su fara tile kan ne b'a kɔ. Ɔlɔ cɛ i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Dirisa Dunbiya. Segu Bugunta kɔni ne tɛ se ka a ka ɲuman fɔ ka ban quoi. E n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ e y'a dɔn cogo di. Ne yɛrɛ ne mɔra tigɛ kɔnɔ de ne ka patron n'a ye jɛ kɛ fo ka yɔrɔ sɔrɔ yan nɔ k'o jɔ i ma si yɔrɔ la donc ne tɛ se ka a ka ɲuman fɔ ka kungo bɛ wuli Segu b'o ju la ni baarakɛlaw ka kungo wulila a b'o ju la problème baarakɛlaw da la a b'o bɛɛ ju la Segu a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw de don mɔgɔ min kɔni don ne tɛ se k'a ka ɲuman fɔ ka da na n'a ye électricité minɛ ɲɛna o ye kabako dan ye a ka spécialité o de a ka spécialité o ye mécanicien b'a fɛ peinture b'a fɛ ale yɛrɛ kɔni ta ye usine o mais courage b'a la fɛnɛ non a bɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ min don a sabalilen don fɛnɛ ni sera ma waati k'i kungo fɔ a ye franchement fo n'a dɛsɛra sinon a bɛ wuli k'a jɔ ye fo n'a dɛsɛra dɛ bon i ko mɔgɔw kɛlen don ka senkɔrɔma cɛ sisan o de kɛlen don k'a yɛrɛ dɛsɛ sinon a bɛ taa fo a dan ne kɔni ka confiance bɛɛ de bɛ Segu Bugunta. ça fait hali n'a fɔra ko ka mɔgɔ di ka taa sanfɛ faamaw k'a fɔ ko ka mɔgɔ ɲini ko ɲɛmɔgɔya la aw b'aw bolo ɲɛsin ale de ma. o ye wulibali ye koyi hali sini n'a fɔra ko ka mɔgɔ di mun bɛ kɛ président ye ne ko Segu Bugunta. fo kana e ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye. bon maintenant min bɛ se min na an ka lajɛ souvent an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn ɲininka an yɛrɛ ka o mɔgɔw choisir olu ka bila o baara la. l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. kuma y'o de ye e yɛrɛ y'a fɔ k'a ban pewu parce que i b'a dɔn ko mɔgɔ min tɛ mɔgɔya ka so o tigi i b'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ sigida la mɔgɔ min tɛ mɔgɔya ka sigida la i b'a sɔrɔ o tigi tɛ mɔgɔ ye quartier ni commune kɔnɔ bon par hasard n'o dɔw tora ka t'u yɛrɛ sɔrɔ responsabilité dɔw la ou bien baara dɔw la ou bien ka bonya dɔw d'u ma a bɛ kɛ sababu ye ka jamana baara gɛlɛya parce que i ma se k'i ka denbaya mara i ma se k'i ka baarayɔrɔ mara i ma se k'i ka sigida mara
n'a fɔra k'u ka jamana mara o mara ta k'i da don a la a ka gɛlɛn maintenant an b'a lajɛ toujours comme an bɛ malikura taasira la y a 1000 opportunités peut-être an hakili bɛ dɔ la hakili tɛ dɔ la ne mɔgɔ min y'a mɛn n'i bɛ se ka kuma lase a laseyɔrɔ la n'a lasecogo la Abdoulaye Fofana mankan don 120 président action pour l'intérêt du peuple an bɛ taa Mali aw b'a fɛ jamana ka Seku Bugunta k'a lakodɔn a ye ɲuman mun kɛ a ye baara mun kɛ c'est que moi j'ai dit o kelen de don parce que Mali kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛ se ka dɔ kɛ i ye dɔ kɛ cɛ an kana to a bɛɛ dalen a ka taa fɔ ko su dalen ɲɛna ko karisa bɛ se parce que an filɛ nin ye sisan sigi min kunna an filɛ nin ye sisan baara min na Mali la yan 90% bɛ taa kɛ fɔ mɔgɔ su dalen de ye i b'a sɔrɔ a don an tilalen sukoya la karisa ka ɲi a salen a ye baara kɛ an fɛ ani ninnu ye nin kɛ wa a bɛ se ka nin kɛ a kun delila ka nin kɛ non souvent il faut que an ka bɔ o kɔnɔ maintenant ni jamana yɛrɛ ma se k'a kɛ direct la an minnu ye jamanadenw ye ko yamaruya dɔ bɛ an bolo k'o baara kɛ an bɔra Mali kɔnɔ yan ka taa an ka reconnaissance di France ka taa di Espagne ka taa di Italie malien minnu bɛ yen olu ma an bɛ se k'a fɔ an ka reconnaissance di laban yɛrɛ semaine tɛmɛnen an ye dɔ labɔ Sikaso ka na n'a ye Bamakɔ ka reconnaissance k'a ye parce que a bɛ ka fɛn dɔ de kɛ min ka ɲi a bɛ ka fɛn dɔ de soutenir min ka ɲi o tɛ dɔwɛrɛ o ye jamana taabolo ɲuman ye ani jamanadenw ka hɛrɛ maintenant mɔgɔ kɔni bɛ yen k'i bɛ intérêt collectif défend o de ye intérêt du peuple ye an obligé don k'i soutenir vraiment an tɛna fɔ k'a bila nin yɔrɔ la an tɛna fɔ ka nin baara d'a ma an tɛna fɔ k'a kɛ tan mais fanga ka don mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ se ka baara min kɛ ani mɔgɔ min kan ka min kɛ o ko se k'o baara kɛ. Ne tɔgɔ Mahamadu Samake artisan ne ye peintre Imasida la. I bɛ Seku Bugunta dɔn aw jɛra waati jumɛn? Ne ye Seku Bugunta dɔn bon an jɛra a mɛnna depuis dans les années 92 fo sisan. Awɔ à peu près c'est ça. Ne ko i y'a dɔn aw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jɔn de don? Bon n y'a dɔn k'a to bololabaarakɛlaw ka ɲɛmɔgɔya la n y'a dɔn k'a to a nɛmu a bɛ ka boli bololabaarakɛlaw ye n kɔni y'a dɔn ten cogo de la bon an nana don ɲɔgɔn na ten donc an bɛ fɛnw falen falen ni ɲɔgɔn cɛ. Baara hukumu kɔnɔna la. Baara hukumu kɔnɔna la. A jɔyɔrɔ kɛra mun ye? Bon a daminɛ a jɔ yiri artisanw tun carin-carinna waati dɔ place dɔ bɛ Imasi kɔfɛ yiritukɔrɔ la. A ye boli caman kɛ mɔgɔ caman sigi a nɛmu n'i y'a jateminɛ sira dɔ fɛ i b'a fɔ k'ale de kɛra sababu ye ka bololabaarakɛlaw lasigi yɔrɔ nin na o yɔrɔw bɛ place min fana na u ye ɲɔgɔn dɛmɛ kosɛbɛ a ye dɛmɛ caman kɛ caman ye i ta place fana sɔrɔ min k'an bɔ ŋɔmiya la parce que sɔɔni an mana sigi yan u bɛna cɛ ka bɔ yen a ye taa ka bɔ yen a ye taa yen fɛ a ye taa ka bɔ yen a ye taa yen fɛ ni an ye peut-être place nin dɔ sɔrɔ dɔw ye dɔ sɔrɔ bɛɛ ma sɔrɔ mais dɔw ye dɔ sɔrɔ an kan ka a fɔ o la ka waleɲuman dɔn an b'an ka baara kuma juguba bɛ fɔ a kɔ awɔ de ne ta ye. arajo ɲɛtaga la n'aw ma na ko n'aw ma na jama bɛɛ sigilen don n'aw ma na ko n'aw ma na lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw ma na. Bura Jawara bi ye donba ye Ashura komi i yɛrɛ fana ye misiri welela ye o. An bɛ nin dɔn komi aw de t'a dɔn. Bi ɲɔgɔnnaw de jɔn minɛ jɔn minɛ bi ɲɔgɔnna de o tɛ taa sew d'aw ma aw misiri Bura bi don bi Ashura ka di de n'i bɛ Senegal ɔlɔfɔw b'a fɔ ko tamharit bi Bura i b'a dɔn anw bɛ layan faga an b'a a dusɛjɛ an b'a kunkolo an b'a tobi a n'a senw i y'a faamu nka Senegal ni layan fagara u bɛ kunkolo ani sen k'a siri gabugu bɛ minnu bolo k'a dulon gabugu fo Ashura don o de bɛ kɛ basi la mɔgɔw ka dun ni layan fagara u b'a sen ni fɛ u b'a bɛɛ jeni k'a ɲa u b'a dulon gabugu sanfɛla la. I ye Senegal kɛ yan? An ye Senegal kɛ n ko n bɛ k'a fɔ ko tamharit ɔlɔfɔw de b'a fɔ Ashura ma ko tamharit ni nin kɛra basi la non i b'i bolokɔni ɲimi o de y'i ka saga kunkolo ko bonya o nka tiɲɛ yɛrɛ la ni mɔgɔ min t'i dɔn n'o y'i natɔ ye i b'a fɔ ko kɔrɔki. Bra Ashura ala ka ɲinanta in ala ka kɛ hɛrɛ ma amina ya rabbi duwawu bɛ kɛ ɲumanya bɛ kɛ wa maaw bɛ dumuni kɛ ko k'u kɔnɔ fa kosɛbɛ awɔ ala k'a minɛ jamana ma amina rabbi ala k'a minɛ jamana ma n'o tɛ i bɛ sun na fɔlɔ wa jɔn ne ma sun i ma n ko alimami kɔnɔfuruba n'i y'a ye o ye kɔrɔmatigɛli ye dɛ n ye alimami min gosi salon kɔnɔ o tɛ baasi la ye dɛ a turulen bilama kɔni bilama i b'a fɔ ko jugu t'a la i b'a fɔ ko Alpha Mor Konare
bra ala k'an ka batu minɛ yarabi ala k'an ka batu minɛ ala k'an ka batu minɛ sawɛrɛ asura ala k'o faransi kan ala ka batu minɛ ala ka ɲɛma ala k'a sɔn n'o ye Sidi Ibrahima Jire an yɛrɛ ala k'a nɔgɔ kun ɲɔgɔn na ala ka radio in ani télé in ala k'a yɛlɛ haribi ala k'a kɛ ɲɛta ye ala ka ɲɛta d'a ma hali bi yarabi n tɔgɔma i bɛ yafa ma e ka yafa in i t'a to n ka miiri awɔ i ma yafa n bɛ miiri i ma yafa a to n ka miiri fɔlɔ a ye yafa ma n yafara i yɛrɛ ka yafa ma n yafari ma Jalo Jeri Jabara bra an ye Sibiribugu alimami sɔrɔ a ye fɛn min fɔ an ye awɔ Asani Sisogo ne y'a mɛn k'i yɛrɛ bɛ misiri wele o ayi n bɛ kalan na n ma kɔgɔ fɔlɔ n ma se ka niveau la alimami ye fɛn min sɔrɔ k'a fɔ Asura kan an ka fara ɲɔgɔn kan alimami Asani Sisogo an k'o lamɛn. Imam Asan ni sɔgɔma. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jalo. Ba Isisogo. Marhaba. Ayiwa bi ye Asura ye. Asura yɛrɛ ye mun ye? Nafa jumɛn b'a la? Asura don mun ni mun kan ka kɛ silamɛw fɛ? Alhamdulillah hamdan kashiran tayyiban mubarakan fihi. Ibrahima Jallo ni cɛ ni baraji. Masha Allah hakaja mansa Taala b'a fɔ la Kuranɛ kɔnɔ wasi'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ala b'a fɔ Kuranɛ kɔnɔ ko a ye dɔnnikɛlaw ɲininka awa n'a y'a sɔrɔ fɛn fɛn ni a dibi b'aw ɲɛna a dɔnnikɛbagaw ɲininka o k'aw bɔ fili awa dibi la. Mashallah san dɔ tɛmɛna Rasulu sallallahu alaihi wasallama a ye tasua sun dɔrɔn a ye kɔnɔntɔ a delila k'o kɛ san dɔ la fana a delila ka asura fana sun a delila k'o fana kɛ k'a sɔrɔ sanw tɛ kelen ka kɔnɔntɔnnan sun k'a bila san dɔ fana ka tannan fana sun k'a bila mashallah a bɛ hadisa bɛ yan nɔ halisa Ibrahima an b'a lamɛn an kana taga an kun fɛ an bɛ ka cɛkɔrɔba min na digi tɛ a kumakan minnu n'u sɛbɛnnen don an bɛ o dɔw la kali i k'o lamɛn mashallah an bɛ taga Ibn Abbas ka hadisa de kan fɔlɔ a b'a fɔ la ko ani Ibn Abbas radiyallahu anhu ko a minɛna Ibn Abbas la mansa nisɔndiyalen bɛ anihuma u fila bɛɛ lajɛlen na qala Ibn Abbas ko sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma asura a ye asura sunno ye sini ye wa amara bi siyamihi a ye maaw yamari ni a sun fana ye a delila ka asura kɛ i n'a fɔ n y'a fɔ i ye ɲami mɛ a delila ka tile kɔnɔntɔnnan fana sun o fana hadisa a bɛ yan nɔ bɔn ni i tagara lajɛ sisan baara minnu ka kan ka kɛ ni ciden b'a fɔ an ye o ye a sun de ye m'a fɔ i tɛ ko wɛrɛ kɛ dɛ mɛ hadisa minnu b'an ɲɛ kɔrɔ ten min laɲininen don ni ciden y'a kɛ ka sebaw sun a la ka mɔgɔ wɛrɛw sun a la o ye sun de ye nka o t'i bali k'a fɔ i tɛ ko wɛrɛw kɛ i n'a fɔ ka ɲɛ balimaw i somɔgɔw ma ani fana n'a y'a sɔrɔ ni nafolo b'i bolo nafolo min ni jaga ka kan ka bɔ a la i ka kan ka jaga bɔ i b'a jaga bɔ bi i da mɛn ani fana i la maramɔgɔw fana k'olu kɔnɔbara fa i bɛ se ka ninnu kɛ bi mɛ o nafolo jagabɔ min fana filɛ a tɛ k'a fɔ ka laɲininen dɔ ko asura ni tasua dɔrɔn de don non n'a y'a sɔrɔ e ka nafolo marata fɔlɔ la kalo o kalo ma o san kunbɛn de e bɛ jagabɔ mɛ n'a y'i diya fana i bɛ se k'i la jagabɔ bɛn sankura ma an bɛ silamiw la sankura dɔ kɔnɔ tɛ muharimu an na sankura kalo fɔlɔ de filɛ nin ye kalo alihɔrɔmaba ye Ibrahima n'i y'a lajɛ i bɛ taga sɔrɔ kalo 4 de bɛ yen mansa Taala ye kalo 4 minnu kɛ alihɔrɔma kalow ye donc ni i ye o dɔ de ye quoi donc a baaraw a ka ɲi kosɛbɛ donc n'an tagara lajɛ hɛrɛ minnu bɛ nin kalo kɔnɔ nin don nin na an bɛ taga an ba Ayisa ka hadisa kan mansa nisɔndiyalen b'a ma khalati kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu asura a ko a tun bɛ asura sun tasumuhu qawmuhu ala mɔgɔw fana tun b'a sun fil jahiliyati jahiliya kɔnɔ wa kana rasulullahi yasumuhu ma'ahum fil jahiliyati k'a sɔrɔ silamɛya yɛrɛ mana Muhamadi somɔgɔ n'o ye Kuresi ye o tun bɛ nin lon masina nin o tun b'a bonya k'a sɔrɔ silamɛya mana Muhamadu yɛrɛ faral'u kan k'a sɔrɔ kojugu tɛ n'i y'a lajɛ u la jɔbatɔ a ma sɔn ka fara o kan o la ani u la ko kuntankɛw a ma sɔn ka fara olu kan olu kɛli la nka a sun kɔni a farala o kan ka sun ɲanamaya
awa falamma qadima limadinata samahu wa amara bisiyamihi a faralu kan ka sunke fo ka kɛ a kana medina a nalen medina a ye mɔgɔw yamari ko k'a sun tuma min na mansa taala ye sunkalo wajibiya ale muhamɛdi kan awa tara ka yawma asura a ye asura sun to yen sani sunkalo kana tun bɛ a sun mɛ sunkalo wajibiyalen a kan a ye asura to yen a ko faman saa samahu n'a ye mɔgɔ min diya i bɛ se k'a sun n'a y'i diya dɛ forose tɛ o man saa tarakahu n'a ye maa min fana diya i b'a to yen sunkalo wajibiyalen a kan a ko ten n'a ye maa min diya i b'a sun n'a ye maa min diya fana i b'a to yen forose tɛ nka o ta baraji bɔ yen dɛ o ta alihɔrɔma bɔ yen fana bon hadisa wɛrɛ bɛ yen tuguni o ye Ibn Abbas ka hadisa le tuguni a ko qadima nabiyu sallallahu alaihi wasallam li madinata muhammadu nana medina fara al yahuda tasumu yawma asura aya ye yahudiw bɛ ka asura don sun faqala kuma ma haja akoni yemuye qalu ukama haja yawmu salihu biye lonyuma baye haja yawmu najallahu bani israil min aduwihim fasamahu musa faqala fa ana ahqqu bi musa minkum fasamahu wa amara bi siyamihi komi nyafiye nyami sana kana medina atumba sun nale ayenunu nyininka ko kunjume ne bala ukama ko biye lonyuma badi bi donyani nate awa ala ye israeliyen kisi u jugu mabide awa israeliyen a ku kisi ka bɔ kafiru ma n'o ye firawuna ni a ka mɔgɔw ye a ye firawuna n'ala mɔgɔw bɛ awa ji bila u la bi de k'u faga bon o kɛ min kɛla o barakada kosɔn waleɲumanlɔnya kosɔn musa y'a dɔn yen sun ka baraka da ala ye donc muhamɛdu ko ne ni musa ka surun ka tɛmɛ u kan n'aw y'a sun kira de y'o fɔ muhamɛdu ko tɛ n'a y'a sɔrɔ musa y'a sun ala ye aw fana bɛ k'a sun ko musa y'a sun ne ni musa ka surun ka tɛmɛ u kan ni ne ma don da kan ne tɛ fɛn ba la dame ana ahaqu bi musa minkum fa samahu a y'a sun wa amara bi siyamihi a ye mɔgɔw yamari a sunni na donc harisa nin fana y'a fisamantiya ye tuguni ibrahim donc n'i y'a lajɛ tuguni i bɛ taga hadisa wɛrɛ sɔrɔ a la tuguni awa n'o ye abi musa ka hadisa ye abi musa o ka hadisa o a b'a fɔla ko muhamadu nana a y'a sɔrɔ Khaybara yahudiya minnu bɛ Khaybara ni medina ka surun kosɛbɛ misaliya la i bɛ taga sɔrɔ a tɛ tɛmɛ yan ni sibi kan Khaybara ni awa medina tɛ a tɛ tɛmɛ yan ni sibi kan muhamadu nalen medina a y'a sɔrɔ awa Khaybara yahudiyaw bɛ k'a sun i y'a mɛn a ko olu tun bɛ mun ni mun kɛla olu tɛ da sunni dɔrɔn ma dɛ a ko yattakijunahu idan olu y'a kɛ seliba i n'a fɔ an bɛ seliba bonya ɲami an bɛ selideni bonya ɲami k'a kɛ pare dɔn ye k'a kɛ ɲɛnajɛ dɔn ye yattakijunahu ida o yulabisuna nisaahum fi musow bɛ fini ɲɛnamaw dɔn a dɔnɲaw na i n'a fɔ an na selibaw bɛ ɲami awa wa yalbasunahum huliyahum u b'u la masiriw dɔn wa sarahatahum ani u ka fɛn minnu cɛ ka ɲi quoi nin dɔ ɲani faqala sallallahu alaihi wasallam a ko a ka sebaw ma fasumuhu antum ay ka da sunni ma ay kana ke ina fɔ nunu b'a kɛra ɲami ka kɛ ɲɛnajɛ don ye ten ka masiriw kɛ ten ka muso masiri non fasumuhu antum ay ka sun dɔrɔn ay kana ko wɛrɛ fara sunni kan dɛ dame o ye abi musa ka hadisa ye vraiment halisa ni tagara hadisa wɛrɛ la i bɛ taga a sɔrɔ awa salimata ka hadisa le don a ko ciden a ye cɛ dɔ bila awa cɛ nin bɛ bɔ asilama de k'a ka bɔ a ka ma wele a ka pɛrɛn weleli kan nin na koyi a ka ma wele ka pɛrɛn n'a ye ko anna man kana akala falyasum baqiyata yawmihi i ka bɔ hey n'a y'a sɔrɔ maa min ye sun dɔn awa k'i ka continuer n'i ka sun ye a ko man lam yakun akala falyasum n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min fana ni awa i ma dumuni kɛ awa harisa i ka kɛ continuation ye a ko ten ko cɛ nin ka bɔ a ka nin ne weleli kan fɔ n'a y'a sɔrɔ
maa min ye dumuni kɛ e ma sun ŋaniya don o de ko dɔn i n'a fɔ sunkalo dugu jɛra sisan e ma dumuni kɛ sisan bon ani maa min ye ŋaniya dɔn sisan weleli bɛ nin mɔgɔ fila de kan sisan e min ni sun ŋaniya sira e ka continuer e min ni sun ŋaniya ma si ni nin weleli kan y'i sɔrɔ hali a y'a sɔrɔ midi de la e ka ni min bile de e ka continue o kɛra a sura de munna a ye nin fɔ a ko fa innal yawma yawmu asura bi ye asura de alon ne alihɔrɔman ka bɔn awa ka bɔn mɔgɔ ka a min quoi alihɔrɔman ka bɔn a minni kama quoi dame o fana ye hadisa wɛrɛ i bɛ taga sɔrɔ tuguni Ibrahima awa hadisa wɛrɛ bɛ o ye Urubaye la hadisa de muaji de awa o ako halati ko Urbaiya binti muaji demoso bo muaji de ko arsala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadata asura awa ila qura al ansari awa asura sogomada muhammad ye awa cici dugudeni munu be Medina sufurukuna mishaliyala dugudeni munu ka suru Medina la aye cici wo dugudeni be la jelema allati hawla al madinata dugudeni munu be Medina kerefelaula aye ci min ci man kana asbaha sa'iman nimma min ni eni sun shiraka da o koro nimma min ya ngania fali yutimma sawmahu basite ka continue ni sun ka sun man kana asbaha muftiran fali yutimma baqiyata yawmihi donc na ya soro hari selifana ya soro be dumunina na ci sheli ma o selifana la ikana o selifana wati mishalela ube midi ube digere o tile tobe e kana dumuni ke bilede fa kunna bada dalika nasumuhu wa nasumu sibiyanana depuis Muhammad ye nin kɛ anyalo ko nin doni ye dombayde ni lon temenen kɔfɛ anw yɛrɛ tun b'a sun an b'an ka denmisɛnninw fana yamari a sunni na wa najhabu ila al masjidi an n'an ka denmisɛnnin ninnu bɛ sin ka taga misiri kɔnɔ ten den minnu ma hari san 10 sɔrɔ an yɛrɛ b'a sun an b'olu yɛrɛ bila k'a sun o denmisɛnnin minnu ma san 10 sɔrɔ a hari san 5 den b'u la an n'u bɛ taga misiri la fa naj'ala lahum lu'bata min al-ihni an bɛ sin ka ɲɛnajɛ tulonke minaniw ta k'a di denmisɛnnin ninnu ma fayida baka ahaduhum ala taami misaliya ni denmisɛnnin ninnu kasara awa kɔngɔ kɔsɔ quoi n'u mako sera dumuni ma quoi an bɛ se k'u fɛn jouer denni minnu n'an ye u labɛn u ye quoi bebe denni minnu n'an y'u labɛn u ye an bɛ olu bila u ɲɛ kɔrɔ yaasa u ka ɲinɛ dumuni kɔ u ka se ka lon nin dafa quoi awa an tun bɛ denmisɛnninw bilala sun na yalo mɔgɔkɔrɔbaw kɔni tɛ naam bon donc hadisa wɛrɛ bɛ Ibrahim o ye Ibn Abbas yɛrɛ ka hadisa ye a ko ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawm faddalahu ala ghayrihi illa hada al-yawm yawm asura Ibn Abbas ko ten a ko ndema Muhammadu ye ka don kɛrɛnkɛrɛn ka fisaya ka lon sun fisaya lon todi n'a ma kɛ asura don ye no a y'o la tɛgɛ de asura don sunna fisamanteya a y'o la tɛgɛ de ka da kɛnɛ kan pɛnpɛrɛn ka fɔ a ka fisa ni lon tɔw bɛɛ lajɛlen sunna wa hada saharu ramadan ani sunkalo a ye nin kalo fila de kɔni k'a da kɛnɛ ka panpara ko ni kalo tɔw sun tɛ kelen sunkalo ani asura o tɛmɛnen kɔfɛ Ibrahim awa ɲininkali min ni an b'a f'i ye awa n'a bɛ se ka kɛ ɲininkali laban ye o de filɛ nin ye ani abi qatada radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala siyamu yawmu asura don sun inni ahtasibu ala allahi an yukaffira sanata allati qablahu rawahu al-khamsatu illa al-bukhariya abi qatada tako ko ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam ako asura don sun njigi be ala kan ni ya sun shamin temena ina fo misala naum be awa 2022 kono ni ya asura nyinan asura sun 2021 o min temena man satara be ajunubi be yafa boni hadisa munu foriyete nunu de asura fi samantia awa hadisa we ambese ka munu fiye kuma la surunya kama hadisa were be munu tenunu nga komi awa ala ka cide sallallahu alaihi wasallam aba fala ko wa khairul kalami ma khalla wa afad ko kuma be la nyuma o ye kuma minni asurunya na kanobo o de flene wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sisoko Kulubali ijitala tɔw bɛ labɛn na e dun hakilila tigɛlen don ngaramɔgɔ ni ye ŋunajɛ ye falu nɔfɛ misiw tunu
aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni